तिमीलाई चाहन्छ तिम्रो मायामा नाच्न थाले म यादैमा तिम्रो कान्छ मनले तिमीलाई चाहन्छ तिम्रो मायामा नाच्न थाले म Mic check. Aha, kati ramro नाचिदिएको सासाना बहिनीहरूले. A huge round of applause once more time for the Bal Chautari West. Aha, kati हाम्रो नेपाली कम्युनिटी भिक्टोरियामा यति राम्रोसँग ग्रो गरिरहेको छ कि बाल चौतारीले विभिन्न भिक्टोरियाको ईस्ट वेस्ट नर्थमा पनि आफ्नो ब्रान्चेसहरू खोलिएको छ. र अब Bal Chautari Westबाट a very thank you to Ria Katwal, Nishtha Gurung, Isha Adhikari, Shaina Chalise, Shanvi Khadka, Shaila Adhikari, and Ivy Shrestha. अब next performance चाहिँ हाम्रो बाल संसार ग्लेन रोयबाट हुन गइरहेको छ. चरीले काफल टिप्यो, खाना हो कि खुवाउन, मायाले रुमाल झिक्यो, रुना हो कि रुवाउन. Your dance प्रस्तुतिको लागि please welcome on the stage Felix Rana, Isha Rana, Sahishta Arial, Eka Raghuvanshi, Iwan Bhandari, and Nirjala Gauli. Please come on the stage, our next performers. A huge round of applause, please. Melbourne, a huge round of applause, please. मायाले रुमाल झिक्यो रुनलाई हो कि रोउन चरीले काफल टिप्यो खानलाई हो कि खुवाउन मायाले रुमाल झिक्यो रुनलाई हो कि रोउन चपलीमा गुन्द्री सुकुल ढोकै सामु आइन आजसम्म दायाँ बायाँ मण्डुलेको छैन चपलीमा गुन्द्री सुकुल ढोकै सामु आइन आजसम्म दायाँ बायाँ मण्डुलेको छैन कल्ले धुरी छाउने हो मान्छेतिर आउने हो कल्ले धुरी छाउने हो
लर्किएको फुलले पानी माग्यो गोडी मेली हुर्काउने रहर मलाई जाग्यो कमलामा लर्किएको फुलले पानी माग्यो गोडी मेली हुर्काउने रहर मलाई जाग्यो शुद्ध पानी खानी हो मन जितेरै लानी हो शुद्ध पानी खानी हो मन जितेरै लानी हो तिमीसितै मेरो कुरा मिल्छ जस्तो लाग्यो मलाई माया गर्ने चोखो दिल छ जस्तो लाग्यो झरीलेका फल्कियो खानलाई हो कि खुवाउन मायाले रुमाल झिक्यो रुनलाई हो कि रुन Wow, what a lovely performance. Very many talia dinos. Yes. I feel so proud when I see these young kids of ours performing in such cultural performances. यसै गरी नै हाम्रो culture सधैँ रहिरहोस्. All right, so next up we have a special performance just for you. Buddha was born in Nepal. So त्यसै गरी when we think of Nepal, we think about Buddha. One of the favorite quotes by Buddha is, radiate boundless love towards the entire world. यसै गरी हाम्रो तर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै माया. So for this next drama on Buddha, it's by हाम्रो नेपाली पाठशाला Vermont South. So give them a big round of applause. Thank you. Around 2,500 years ago in Kapilvastu, Nepal, there was a king named Suddhodana and queen named Maya Devi. When the queen gave birth to a son, he was given the name Siddhartha Gautam. When the prince Siddhartha was born, the king's advisors predicted that the prince would either be a universal monarch or a great sage. To prevent him from being an ascetic, his father kept him within the confines of the palace. Siddhartha grew up in princely luxury, shielded from the outside world. Dancers and singers were asked to entertain them, and only healthy and young people were allowed into the palace and the palace gardens. The prince grew up ignorant of the life outside the palace. At 16, Prince Siddhartha married a beautiful princess Yashodhara, and a few years later she gave birth to a son Rahul. Finally, the king thought that Siddhartha would now be happy to be a king and allowed Siddhartha to go on short visits to the nearby towns. In those visits, Siddhartha saw some sights that confronted him. He saw an old person, a person suffering from disease, and a dead person. When he asked his charioteer Channa about these, he learned that aging happens to all beings. All beings are subject to disease and pain, and death is an inevitable fate that befalls every being.
Finally, Siddhartha came upon a fourth sight of an ascetic who had devoted himself to find the cause of human suffering. These three sights troubled Siddhartha greatly. He could not get these sights out of his mind. He constantly thought about why living beings become sick, old, and eventually die. What is the way out of this suffering? Finally, Siddhartha thought of the ascetic who had devoted himself to find the cause of human suffering. This gave him hope that he too might be released from the sufferings, and he resolved to follow the ascetic's example. At the age of 29, Siddhartha ran away to lead an ascetic life. Siddhartha started following a life of extreme asceticism. He suffered through disease, hunger, pain, loneliness, and decay. He confronted the brink of death itself, and still nothing happened. He still had not escaped from the world of suffering. After 6 years of this life, the prince began to realize that this life of suffering wasn't bringing him the insight he had desired. It wasn't revealing any deeper mystery of the world or its ultimate purpose. Eventually, the prince came to the conclusion that he should try the middle or the moderate path. So he decided to break his long fast by accepting milk and rice pudding from a village girl named Sujata. Siddhartha started following the middle path. After a reputed 49 days of meditation under a peepal tree, now known as the Bodhi tree, Siddhartha Gautam, at the age of 35, achieved the state of enlightenment or nirvana and became known as the Buddha or awakened one. This state of mind is free from disturbing emotions and expresses itself through fearlessness, joy, and active compassion. For the rest of his life, the Buddha taught anyone who asked how they could reach the same state. Buddha's teachings consist of the Four Noble Truths and Noble Eightfold Path. The Four Noble Truths state: 1. There is suffering or dukkha. 2. There is cause or origin of suffering or dukkha. 3. There is end of suffering or dukkha. And 4. There is path out of suffering or dukkha. The path to ending the suffering of people is known as the Noble Eightfold Path or Middle Way. The Noble Eightfold Path consists of right view, right intention, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. These days, hundreds of millions of people all over the world follow Buddha's teachings. Can you guys please keep going? Christina, bring the kids here. Hello. Alright, धेरै धेरै धन्यवाद छ साना साना नानीहरूलाई। कस्तो लागिरहेको छ? रमाइराख्नु भएको छ? हाम्रा भोलिका खण्डदारहरू, भविष्यका खण्डदारहरूलाई आज यो स्टेजमा हामीले मिनी नेपाल जस्तै देखिरहेका छौँ र बुद्धको यति मिठो प्रस्तुति दिएर जानुभएको छ। रेसा, राशि कस्तो लागिरहेको छ? एकदमै राम्रो, एकदमै इमोसनल। बुद्धको बारेमा प्रस्तुति एकदमै राम्रो थियो हाम्रो सासाना बालबालिकाहरूको तर्फबाट। अब लेट्स मुभ फरवर्ड विथ आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस। यसपछि हाम्रो अर्को पर्फर्मेन्स पनि साना नानीहरूको छ। नाप बाल चौतारी लालोर एन्ड EWNC बालबाटिका। गीतको बोल रहेको छ पश्चिमको ही पूर्व घर छरेर हामी जहाँ रहे पनि हामी नेपाली हौँ। यो भावमा बनेको यो गीतमा आउँदै हुनुहुन्छ साना साना नानीहरू। Please allow me to welcome
Joyous Nangsang Gurung, Janisa Bandari, Riti Maharjan, Lakshika Gurung, Nirthas Subri Thapa, Reisha Kharka, Kaya Sharma, Seina Gautam, Soumya Timilsina, Ronix Bogati, Ayush Sapkota, Arushi Gaire, Nitesh Kharka, Anish Maharaj Chetri, Ansha Regmi, Ayan Shrestha, Ayan Rizal, Rasesh Pathak, Preksha Rizal, Prisha Chalishe, Pranisha Pantam, Rion Shrestha, Arushi Gimire, Sahara Kharel. Before I go off the stage, I'd like to cordially inform you guys all, if you are the guests invited by Nrna Victoria, please meet Mr. Keshav Kharel on the left side of the stage. All right. If you are the guest invited by Nrna Victoria, please meet Mr. Keshav Kharel on your left side of the stage. Thank you. Thank Ladies you. and gentlemen, हाम्रा कलाकार बहिनीहरूलाई भाइहरूलाई
एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिउँ हाम्रो साथीहरूको लागि. Thank you so much. What a wonderful performance. Now, before we move on further, we definitely have to appreciate our choreographers because they've worked so hard to put up such wonderful performance. So, Jordar Talia, hamro choreographers ko lagi. Thank you. Now, next up, we have a cultural dance by Craigieburn School. And they are performing on a song very close to every Nepali, Jaga Lamka Chamka He. And the dancers are Nrna Pradhan, Alisha Kharel, Eva Shrestha, Sina Fuyel, Grishma Gautam, Anushka Gautam, Arushi Paudel, Leshka Dhakal, Achal Bhattrai, Peter Kadel, and Preeti Kandil, Asta Podal, Inika Timal Sina, Aditi Regmi, Adrian Pradhan, Samira Casey, Rihanna Upadhyaya, Regina Upadhyaya, Savannah Kanya, Simone Kanya, Siana, and Crystal Maharaj. Let's welcome them with a big round of applause, please. Thank you.
Alright, Craigieburn नेपाली समाज अन्तर्गतको बाल चौतारी क्रेगिबनको सुन्दर प्रस्तुतिको लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यहाँहरू नेपाल फेस्टिभल मेलबर्नको 2022 को संस्करणमा हुनुहुन्छ र आज हामी दिनभरि जसो यो स्टेजबाट नेपाल र नेपाली हुनुको गौरव बोध तपाईलाई गराइरहनेछौँ। तर यति बेला भने एउटा युनिक प्रेजेन्टेसन हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ र त्योभन्दा अगाडि मैले मेरो को होस्टलाई देखिरहेको छु। ही वुड लाइक टु टक टु आवर ऑडियन्स अ लिटल बिट प्लिज। लक्ष्मण जी यस आमा बसिरहनु भएको छ, सोध्नुस् मलाई कस्तो लाग्यो? देखिरहेको छु आमा कस्तो लागिरहेको छ तपाईलाई? राम्रो लागेको छ। नेपालमै भएको जस्तो म हजुर आफ्नो संस्कार सबैजनाले विदेश आएर पनि राम्रो भयो भनेर सबैले हजुरहरू जस्तो विद्यार्थी जस्तो मान्छेले यस्तो राम्रो काम गर्नुभयो, खुसी लाग्यो मलाई त। धेरै धेरै धन्यवाद छ आमा। म यसै गरी यतातिर जान्छु। यहाँ ढाका टोपी लगाएर बस्नुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? एकदमै रमाइलो लागेको छ। अस्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा हामी आफ्नो देशलाई चिनाउन सकिरहेछौँ र नेपाली कल्चर, नेपाली सोसाइटी र डिफ्रेन्ट सोसाइटी नेपालमा कति किसिमका हामी विभिन्न जातिका मान्छेहरू बसेका छौँ र उहाँहरूले गरिरहेको। लक्ष्मण जी थ्याङ्क यू सो मच। हामी पछि तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया त गर्दै जानेछौँ, तर आउनुहोस् अब भने म यो स्टेजमा हामी हाम्रो कला संस्कृति सम्पदाको कुरा गरिरहँदा हाम्रो धर्म र संस्कारसँग जोडिएको कीर्तन र भजनलाई कसरी बिर्सन सक्छौँ? एकचोटि जोरदार तालीको साथमा यो मञ्चमा म आमन्त्रण गर्दछु गुल्मी समाजबाट भजन कीर्तनको लागि टङ्क कण्डेल, दीपक सापकोटा र उहाँको टिमलाई म निम्त्याउँछु। यो सानो भजनको लागि जोरदार तालीको साथ स्वागत गरौँ उहाँहरूलाई। नमस्ते सबैजनामा, सबले एकचोटि हात उठाइदिनुहोस् त त्यहाँबाट सबैले। भएन भएन, यसले एनर्जी दिएन नेपाल फेस्टिभलको, यो चाहिँ यो एनर्जीले पुग्दैन। एकचोटि यताबाट चिच्चाउनुहोस् त। ओइ खत्रै आयो, जित्न सक्दैन जस्तो छ। बिचकाले अझै बेस्तरी यो साइडबाट एकचोटि फेरि हात उठाइदिनुहोस् त प्लिज। यहाँहरू सबैलाई नेपाल फेस्टिभल मेलबर्न 2022 को यो पावन अवसरमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बुवाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो गुल्मी समाज भिक्टोरिया भजन मण्डलीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छौँ। Ladies and gentlemen, first of all, I would like to begin acknowledging traditional owner of this land on which we stand today. Also, I would like to pay my respect to the elders, past and present. अब हाम्रो अत्यन्त छोटो तथा मिठो भजन सुरु हुन गइरहेको छ। I would like to give thank to the गुल्मी समाज भिक्टोरियाका प्रेसिडेन्ट माधव खरेल, त्यस्तै हाम्रा पूर्व अध्यक्ष जनकराज गौतम, मणिरत्न सापकोटा र भजन मण्डलीको तर्फबाट अनि गान्धी प्रसाद भट्टराई, अनि भजन मण्डलीको तर्फबाट म दीपक सापकोटा, टङ्क खँडेल, लालप्रसाद खँडेल, अनि रामहरि सापकोटा, कैलाश सापकोटा, अनि लक्ष्मण सापकोटा, शालिग्राम अर्याल, त्यस्तै गरेर हुनुहुन्छ यहाँ कृष्ण खरेल देखि लिएर सम्पूर्ण टोली हुनुहुन्छ। मैले सबैको नाम लिन सकिनँ। अब हाम्रो समय अत्यन्त छोटो छ, कृपया सबैले एकचोटि नाच्नुपर्छ है। नाच्ने हो कि होइन? रेडी हुनुहुन्छ? ल अब म यहाँहरूको अगाडि भजन निकाल्ने बाचा गर्दै हाम्रो भजन सुरु हुन्छ, कृपया स्वीकार्नु होला। ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नेपाल फेस्टिभल 2022 भव्य तथा सभ्य रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने कामना सहित हाम्रो भजन यहाँहरू समक्ष पस्कने अनुमति चाहन्छु, कृपया स्वीकार्नु होला। सबैजनाले एकचोटि गाइदिनु पनि होला र नाच्नु पनि होला है। हामीले भजनलाई चाहिँ भुल्न सक्दैनौँ। थ्याङ्क यू। जय गणेश जय गणेश
पार्वतीका प्यारा जय गणेश जय गणेश जय गणेश पार्वतीका प्यारा जय गणेश जय गणेश जय गणेश पार्वतीका प्यारा जय गणेश जय हो जय हो जय हो पार्वतीका प्यारा जय गणेश जय गणेश जय गणेश 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 जय गणेश पार्वतीका प्यारा जय गणेश जय गणेश जय गणेश पार्वतीका प्यारा जय गणेश जय गणेश जय गणेश पार्वतीका प्यारा जय गणेश जय गणेश जय गणेश गणेश ओ नारायण श्रीमान नारायण हे जानी कहाँ होला जानी कहाँ होला उनै रामलाई थाहा होला जानी कहाँ होला जानी कहाँ होला कृपया नाच्दिनुहोस् है त उनै रामलाई थाहा होला जानी कहाँ होला जानी कहाँ होला जानी कहाँ होला उनै रामलाई थाहा होला जानी कहाँ होला हरे हरे जानी कहाँ होला जानी कहाँ होला उनै रामलाई थाहा होला जानी कहाँ होला जानी कहाँ होला जानी कहाँ होला उनै रामलाई थाहा होला जानी कहाँ होला जानी कहाँ होला जानी कहाँ होला जानी कहाँ होला उनै रामलाई थाहा होला जानी कहाँ होला उनै होला जानी कहाँ होला उनै रामलाई थाहा होला जानी कहाँ होला जानी कहाँ होला उनै रामलाई थाहा होला जानी कहाँ होला जानी कहाँ होला जानी कहाँ होला उनै रामलाई थाहा होला जानी कहाँ होला ओम नारायण हरि नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय 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 हरे नमः शिवाय भगवते वासुदेवाय अब यो हाम्रो लास्ट टुक्का हो यो चाहिँ अब हामी फिनिस गर्दैछौँ कृपया सबै एकचोटि नाचिदिनुहोस् है त
कोटी नमस्कार कोटी नमस्कार 33 कोटी देवतालाई कोटी नमस्कार कोटी नमस्कार कोटी नमस्कार 33 कोटी देवतालाई कोटी नमस्कार कोटी नमस्कार कोटी नमस्कार 33 कोटी देवतालाई नेति नमस्कार कोटी नमस्कार कोटी नमस्कार 33 कोटी देवतालाई कोटी नमस्कार कोटी नमस्कार कोटी नमस्कार 33 कोटी देवतालाई कोटी नमस्कार कोटी नमस्कार कोटी नमस्कार 33 कोटी देवतालाई कोटी नमस्कार कोटी नमस्कार कोटी नमस्कार 33 कोटी देवतालाई कोटी नमस्कार कोटी नमस्कार कोटी नमस्कार 33 कोटी देवतालाई कोटी नमस्कार हरे नारायण श्री हरे यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो गुल्मीको भजन कस्तो लाग्यो एकचोटि फिडब्याक पाउन सबैबाट इन्जोय गर्नुभयो नि अब बाँकी कार्यक्रम हामीले सबै आयोजकहरूको अब हातमा छोड्दै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै हामी स्टेजबाट बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्ते शुभ दिन Alright, कस्तो लाग्यो त तपाईलाई भजन? ओके आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नेपाल फेस्टिभल मेलबर्नको 2022 को संस्करणमा हामीसँग धेरै यस्ता अनेकन मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू बाँकी छन् नै अघि प्रोग्रामको सुरुमा चाहिँ हामीले साना साना नानी बाबुहरूको प्रस्तुति राखेका थियौँ तपाईले देख्नुभयो असाध्यै राम्रो थियो र त्यो प्रस्तुतिको लागि महिनौसम्म विभिन्न कोरियोग्राफरहरूले ट्रेनिङ दिनुभएको थियो सो सबभन्दा पहिला त उहाँलाई एक्नोलेज गर्न चाहन्छु बाल चौतारी वेन्डमबाट निरुपमा यसैगरी बाल चौतारी वेस्टबाट दिव्या बाल संसार ग्लेनरोयबाट रुचि हाम्रो नेपाली पाठशाला इस्ट अनिता र शर्मिला बाल चौतारी लालोर एपिङ क्रिस्टिना यसैगरी एपिङमा पूजा क्रेगिबर्नबाट मनिषा उहाँहरू सबैजनालाई एकचोटि जोरदार ताली दिनु जसले महिनौसम्म केटाकेटीहरूलाई सिकाएर यो स्टेजमा आएर प्रस्तुत गरेर जानुभयो अब हामी केही बेर पछि यहाँ औपचारिक कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछौँ हाम्रो आमन्त्रित अतिथिहरू आउने क्रम जारी छ तर त्यो बीचमा चाहिँ नै मेरो सहकर्मी उद्घोषिका ब्युटिफुल रेसा चाहिँ कमिङ टु द अडियन्समा आउँदै हुनुहुन्छ र हामी केही बेर कुराकानी गर्नेछौँ कि तपाईँलाई नेपाल फेस्टिभलमा मेलबर्नको मुटुमा फेडरेसन स्क्वायरमा बसिरहँदा तपाईँलाई एक्ज्याक्टली कस्तो अनुभव भइराखेको छ त्यसको बारेमा छोटो कुराकानी गर्नको लागि ओभर टु यु रेसा थ्याङ्क यू सो मच यहाँ चाहिँ मैले भजनमा सबैजना नाचेको देखिरहेको थिएँ यहाँ आमा चाहिँ मजाले नाचिराख्नु भएको थियो हजुरको शुभ नाम मेरो नानी माया कटेल नानी माया कटेल आमा हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ रमाइलो लागिरहेछ धेरै रमाइलो लागेछ म विराटनगरदेखि आएको बाबु यो कार्यक्रम हजुरहरूको रमाइलो हेर्नको लागि आएको थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई नाचेको देखेर हामी पनि धेरै रमाइरहेका थियौँ त्यहाँ कुनाबाट अब कोसँग बोल्ने होला त अलिक उतातिरको मान्छेहरूलाई बोल्नु पर्यो अलिअलि एक्टिभ बनाउनु पर्यो आमा नमस्कार हजुरको शुभ नाम मेरो विष्णुमाया गौतम हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ त रमाइलो यस्तो नेपाली भएर कार्यक्रम गरेको एकदम रमाइलो लागेछ मलाई आइदिनु भयो हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो धेरै धेरै धन्यवाद आमा चाहिँ कहाँदेखि रेसा उहाँ कहाँ नेपाल कहाँबाट पोखरा अघि विराटनगर अहिले पोखरा ओके पोखराबाट अरू को हुनुहुन्छ एकचोटि पोखरा भनेर चिचाइदिनुहोस् सुनिए न अहिले चाहिँ अलिअलि सुनियो कसलाई सोधौँ बुवा नमस्कार हजुरको शुभ नाम मेरो नाम शेषराज पहाडी अनि आमाको मेरो कौशल्या पहाडी हामी पोखराबाट हो
आमा पनि पोखराबाट हुनुहुँदो रहेछ पोखराबाट, okay. कस्तो लागिरहेछ त हजुरलाई हामीहरूलाई एकदम रमाइलो लागेको छ हामी अब पोखराबाट यहाँ आउँदा पनि यसरी अब भिक्टोरियामा आएर पनि यति रमाइलो देख्न पाइ नेपालमै रहेको जस्तो अनुभव भएको छ एकदमै सही कुरा गर्नुभयो बुवाले मलाई पनि आज नेपालमै भएको जस्तो अनुभव भइरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच रेसा थ्याङ्क यू सो मच एकचोटि जोरदार ताली हल्ला गरिदिनुहोस् त तपाईँको प्रेजेन्स फेडरेसन स्क्वायरमा हामीले कुरा गर्दै थियौँ चाहे विराटनगरबाट होस् या पोखरा चाहे सुदूरपश्चिमबाट होस् या सुदूरपूर्व चाहे हिमालबाट होस् या पहाड तराई जहाँबाट आएको भए पनि आजको दिन यो फेडरेसन स्क्वायरमा हामी नेपाली हुनुको अनुभूति गर्नेछौँ र नेपाली हुनुको सेलिब्रेसन गर्नेछौँ जोरदार तालिका साथमा यहाँहरू सबैलाई बेला बेलामा हामीले यो मेलबर्न सहरलाई गुन्जयमान बनाउने अनुरोध पनि गरि नै राख्नेछौँ यहाँलाई मैले अगाडि निवेदन पनि गरेँ कि हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम केही बेरमा सुरुवात हुँदैछ एनआरएनए भिक्टोरियाले आयोजना गरेको नेपाल फेस्टिभल 2022 कोभिडका कारणले हामीले योभन्दा अघिल्लो नेपाल फेस्टिभल अर्गनाइज गर्न सकेनौँ म मेरो अगाडि देखिरहेको छु प्रेमजीलाई योभन्दा अगाडि उहाँ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो उहाँको कार्यकाल बडा कष्टकर तरिकाले बित्यो त्यसकारण त्यो बेला चाहिँ नै नेपाल फेस्टिभल आयोजना गर्ने सम्भव पनि थिएन र हामी फेरि कोभिड पछि यही फेडरेसन स्क्वायरमा हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू उपस्थित भएर फेरि नेपाल हामी बेग्र प्रतीक्षामा थियौँ र त्यो प्रतीक्षाको घडी समाप्त भएर आज हामी एनआरएनए भिक्टोरियाले आयोजना गरेको नेपाल फेस्टिभल मेलबर्नको 2022 को संस्करणमा हाजिर भएका छौँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो मेरो पछाडि हामीलाई विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्ने यो कार्यक्रम आयोजनामा सहयोग गर्ने स्पोन्सर्सहरू पनि हुनुहुन्छ र अरू विभिन्न झन्डै झन्डै 30-35 को सङ्ख्यामा नेपाली कम्युनिटी अर्गनाइजेसन एक्टिभ छ भिक्टोरियामा त्यो सम्पूर्ण अर्गनाइजेसनहरू पनि यो महाअभियानमा संलग्न हुनुहुन्छ र सबै इन्डिभिजुअलले केही महिनादेखि अनवरत रूपमा भलन्टियर गर्दै यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको लागि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ एकचोटि हामी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सबैको योगदानको निम्ति हामी प्रशंसा तारिफ गर्न चाहन्छौँ र आगामी दिनमा नेपाली कम्युनिटीको कुनै पनि अभियानमा यो खालको एकताबद्ध सहभागिताको अपेक्षा पनि गर्दछौँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ हामी स्टेज सेटिङतर्फ लाग्दैछौँ र केही बेरपछि हामी हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम सुरुवात गर्दैछौँ र बिचमा थोरै तपाईँलाई पनि हामीले ब्रेक दिने प्रयत्न हाम्रो जारी छ यु क्यान टेक अ लिटल ब्रेक अतिथिहरू आउँदै हुनुहुन्छ र केही बेरपछि एनआरएनए भिक्टोरियाले आयोजना गरेको नेपाल फेस्टिभल मेलबर्न 2022 को औपचारिक कार्यक्रमतर्फ हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र औपचारिक कार्यक्रम पश्चात तपाईँले प्रतीक्षा गर्नुभएको गीत र सङ्गीतको सम्मिश्रण मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू त रहनेछन् नै अहिलेको लागि भने केही बेर हामी उद्घोषकहरू ओझेल पर्छौँ र केही समयपछि हाम्रो एनआरएनका पदाधिकारीहरूले यो औपचारिक कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच
छन् होला देखेर जिल्ला तिम्रो नामको यो दिलमा चार किल्ला तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमीले छड्के आँखाले नहेर्नी मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ डाँडा गरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ डाँडा गरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने माया गरौ दुई मुटु साटेर भए भरका सिमाना काटेर तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमीले छड्के आँखाले नहेर्नी मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओइ पिपल रुखे कान्छा मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओइ पिपल रुखे कान्छा मैले हत्ते गरेर के गर्ने आदरणीय महानुभावहरू, अब हामीले अगाडि पूर्व उद्घोष गरे जस्तै एनआरएन भिक्टोरियाले आयोजना गरेको नेपाल फेस्टिभल मेलबर्नको 2022 को संस्करणको औपचारिक कार्यक्रमतर्फ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो औपचारिक कार्यक्रम पश्चात हामी फेरि विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम लिएर यहाँहरूको सेवामा यो स्टेजमा फेरि पनि आउने नै छौँ। र अहिलेको लागि यो फर्मल प्रोग्राम अगाडि बढाउनको लागि म एनआरएन भिक्टोरियाका सचिव गणेश कण्डेल, यसै गरी एनआरएन अस्ट्रेलियाका सन्ध्या शाह र राजु अधिकारी महासचिव हुनुहुन्छ र सन्ध्या शाहजी पनि आउनु भएको छ। एनआरएन अस्ट्रेलियाका सचिव सन्ध्या शाह, महासचिव राजु अधिकारी र एनआरएन भिक्टोरियाका सचिव गणेश कण्डेल, यो तीनजना गणेश कण्डेल, सन्ध्या शाह र राजु अधिकारीले अबको झन्डै झन्डै 1 घण्टा सवा घण्टा जस्तो औपचारिक कार्यक्रमहरू उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुहुनेछ। एकचोटि जोरदार तालिका साथमा गणेश कण्डेल, सन्ध्या शाह र राजु अधिकारीजीलाई स्वागत गरौँ। Good afternoon, namaste. Welcome to Nepal Festival 2022. My name is Raju Adhikari. I'm the General Secretary of Non-Resident Nepali Association of Australia, National Coordination Council. I'd like to welcome you all for this formal session of Nepal Festival Melbourne 2022. I, along with Sandhya Shah, the Non-Resident Nepali Association National Coordination Council Secretary, and Mr. Ganesh Kandel, a National Non-Resident Nepali Association of Australia State Coordination Council Victoria Secretary, will take you through for another 1 hour or so of this formal session. Just to set the context about Nepal Festival has been a flagship event that was initiated by Non-Resident Nepali Association back in 2006. The first edition of Nepal Festival was organized in Sydney at the Darling Harbour, Tambalang Park, and then Non-Resident Nepali Association started expanding it to various capital cities of Australia. And Melbourne hosted its first ever Nepal Festival in 2008, and we are here to witness the 6th edition of Nepal Festival Melbourne here in Federation Square today. Nepal Festival has been the opportunity where Nepalese community all over Australia has been showcasing their culture, tradition, cuisine to broader multicultural Australian society, and it has been used as a platform to promote tourism in Nepal too. With that context, I'd just like to start our formal session. I'd like to request the technical team to play the national anthem of Nepal, then followed by national anthem of Australia. And I'd like to request all of our guests here today to be stand for the national anthem. Thank you.
नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Now, I'd like the technical team to play the Australian national anthem. Thank you. Thank you, everyone. Next on the proceeding is I'd like to acknowledge the country. The Nrna in Australia respectfully acknowledges the traditional custodians of the land, the Bururong, Bun Urung, and Urunjeri Wai Urung people of Eastern Kulin Nation and pays respect to their elders past, present, and emerging. We acknowledge and honor the unbroken spiritual, cultural, and political connection the Urunjeri, Bururung, Jaja Urung, Tuan Gurung, and Wada Urung peoples of the Eastern Kulin have to this unique place for more than 2,000 generations. We are committed to our reconciliation journey because at its heart, reconciliation is about strengthening relationships between Aboriginal and non-Aboriginal peoples for the benefit of all Victorians, moreover all Australians. Today, we are proud to say that Melbourne, our venue for Nepal Festival, is a significant gathering place for all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. Thank you. Now, I'd like to go on to the formalities of the session and want to introduce our distinguished guest and chair for the program. I'd like to request the Non-Resident Nepali Association Australia National Coordination Council President, Mr. Nanda Gurung, to chair this formal session. And I would like to request His Excellency Mr. Kailash Raj Pokhrel, Ambassador of Nepal to Australia, to be seated as our chief guest for not only this formal session, but also the Nepal Festival Melbourne 2022. I would then like to introduce some of our special guests who are in presence today. I'd like to request Mrs. Maria Bambakinu, MP, Federal Member for Caldwell, to be seated as our special guest in today's formal session. And I'd like to pass it on to Mr. Ganesh Kanel to proceed with further introduction of the guests.
Thank you so much, Raju Dai. I like to continue acknowledging more of our distinguished guests present here today. Let me welcome the Honorable Lily D.M. Ratio, Member of Victorian Legislative Assembly, Minister for Education, Minister for Energy, Minister for Solar Homes, Honorable Lily, please. Similarly, I like to welcome Honorable Natalie Hutchins, Member for Victorian Legislative Assembly, Minister for Education, and Minister for Women. Similarly, I like to welcome Mr. David Southwick, Member of Victorian Legislative Assembly and Deputy Liberal Leader of Victoria. Also, let me acknowledge Mrs. Consul General. She is Member of Legislative Council of Victoria. Likewise, let me acknowledge Dr. Tan Q, Member of Legislative Council of Victoria. Similarly, let me acknowledge Mrs. Browning Halfpenny, Member of Legislative Council of Victoria. Likewise, we have some mayors present here today. Let me acknowledge Councillor Joseph Huel, Mayor of Hume City Council. Similarly, let me acknowledge Councillor Mark Riley, Mayor of Moreland City Council. Let me acknowledge Councillor Peter Maynard, Mayor of Wyndham City Council. Similarly, Councillor Jasmine Hill, Wyndham City Council. Let me acknowledge Mr. Chandrayanjan, Consul General of Nepal in Victoria. Likewise, let me acknowledge Vivian Nguyen. She is Chairperson of Victorian Multicultural Commission and the representative of Victorian Multicultural Commissions. Let me acknowledge Cynthia Watson, Liberal candidate of Ringwood. Likewise, let me acknowledge Andrew Cripps, Emergency Management Commissioner for Victoria. Likewise, Mr. Premraj Upreti, President of Nepalese Association of Victoria. I'd like to acknowledge you all from Steering Committee, Nepal Festival Melbourne 2022, and also the Task Force Coordinator and Task Force member from Nepal Festival Melbourne 2022. Now, I'd like to welcome on the stage Secretary of Nrna, Didi Sandhya Saha, to acknowledge further. Thank you. Thank you so much, Goddess Bai. Now I'm going to acknowledge our Board of Directors of Nrna Australia and Women and Youth Forum and SCC team. I would like to acknowledge our Board of Directors. I'm going to start from New South Wales. NSW VP, Deb Gurungjiu, thank you so much being here. South Australia Vice President Renuka Lamaju, thank you so much.
Victoria Vice President Hari Khatkaji. I would like to acknowledge our Brisbane, Queensland Vice President Vinod Bhakta Acharya. Also, I would like to acknowledge our SCT Vice President Ashok Basneji. I would like to acknowledge Western Australia Vice President Deepak Basneji. I would like to acknowledge Northern Territory Vice President Vishnu Chapagaji. I would like to acknowledge our Women Coordinator Manju Khadkaji, Youth Coordinator Bobin Mishraji, I would also like to acknowledge our spokesperson Umesh Khadkaji. Moving forward, our public officer Suman Adhikari. I would like to acknowledge our ICC representative, ICC Vice President Durga Acharya, ICC Secretary Nrna Kafleji. I would also like to acknowledge our Oceania Regional Coordinator Dinesh Joshi. I would like to acknowledge our Oceania Regional Coordinator Keshav Sapkota, Deputy Regional Coordinator Santosh Kumar. I would like to acknowledge our all-state team, especially Victoria. They are a very hardworking team. I'm going to acknowledge them. Victoria SCC Secretary Narayan Katiwalji, Joint Secretary Goddess Cordell, Secretary Goddess Cordell, Joint Secretary Deepak Adhikari, Treasurer Hemraj Paudel, State Women Deputy Coordinator Rashi Singh Thakuri, State Youth Coordinator लाई पनि एक्नोलेज गर्न चाहे। त्यसै गरी हाम्रो एनआरएनए अस्ट्रेलियालाई यो लेभलमा ल्याउनलाई सहयोग गर्नुहुने हाम्रा पास्ट प्रेसिडेन्ट प्याट्रोनहरूलाई म बिर्सन चाहन्न। एनआरएनए इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट केशव कडेलज्यू एनआरएनए पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ अर्थात् प्याट्रोन। पास्ट प्रेसिडेन्ट तोनु घतानेज्यू एनआरएनए अस्ट्रेलिया प्याट्रोन एज वेल। यस कार्यक्रमलाई सभापतित्व गरिराख्नुभएका हाम्रा एनआरएनए प्रेसिडेन्ट नन्द गुरुङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र एक्नोलेज गर्न चाहे सम्पूर्ण टिमपछि। I would also like to acknowledge Student Advisory Council representative, Nepalese Community Organization, all our valued sponsor, Ramesh BC, President of National Folk and Youth Song Academic Nepal, Cowboy Band Badri Pangeni and Elina Chaulagai. I would also like to request everyone to be with us, please. And I would like to hand over to our General Secretary. Thank you very much, all the distinguished guests. Now we'd like to take this opportunity to pay our remembrance, condolences and tribute to the late Queen Elizabeth by 1 minute of silence. And I'd like to request all of you to stand up and for the tribute to the late Queen. 3, 2, 1.
Thank you. Now it's time for the formal opening of this Nepal Festival Melbourne 2022, and I'd like to request the chair of our formal session today, Mr. Nanda Gurung, President of Nrna Australia, and our chief guest, His Excellency Kailash Raj Pokhrel, to come up on stage to light the candle. And I'd also like to request all of the Board of Directors of Nrna Australia to come up in the stage for the official opening of Nepal Festival Melbourne 2022. Thank you, everyone. Now, I like to call upon on the stage for welcome dance, leading by Jenny Gurung and team. Let's give a big round of applause for welcome dance led by Jenny Gurung and team on the stage. Thank you. Just give us a minute. They are getting ready. We will be here soon. Thank you.
What a fantastic performance. Give a big round of applause for everyone, please. And I like to thank everyone who involved on this performance. Poonam Gurung, Pooja Hona, Susmita Pun, Susmi Pun, Nisa Gurung, Jenny Gurung, Asmita Gotame, Supriya Lama, and Jenisa Pun. Well done, team. It is my immense pleasure to welcome Nepal Festival Melbourne coordinator, who is hero of this event. I have seen him doing tireless job for last 4-5 months. I like to welcome Mr. Hari Khadka, Nepal Festival Melbourne coordinator, to the stage to give acknowledgement and welcome speech on the stage. Welcome, Hari Khadka ji. Thank you. Good afternoon and namaste to you all. Thank you, Raju Adhikari Dai, Ganesh Kandel, Sandeshaji. It is my utmost privilege and a great pleasure to welcome you to Nepal Festival Melbourne 2022. I know we all missed this event since it was held here in 2018. I would like to begin by acknowledging traditional owners of the land on which we meet today. I would also like to pay my respects to elders past and present. To commence, I would also like to extend my gratitude and thank every one of you for being here today. To make this event possible, some dignitaries present here today. Chairperson of the session, Nrna Australia President Nanda Gurung, Chief Guest, His Excellency Mr. Kailash Raj Pokhral, Ms. Maria Bambingino, MP Federal Member for Caldwell. I can see the Peter Khalil, he might probably on the way. I would like to remember his presence as well. The Honorable Lily de Mauricio, MP, Member for Parliament, Victoria, Minister for Energy, Environment and Climate Change. Honorable Natalie Hutchins, Member for Victorian Legislative Assembly, Minister for Education and Minister for Women. And I would like to acknowledge David Southwick. He is representing on the behalf of the Honorable Matthew Guy, MP, Member of Victorian Legislative Assembly and Leader of the Opposition. Mrs. Brown Haffani, Member of Legislative Council of Victoria, Councillor of Joseph, Mayor of Him City Councils. Durga Acharya, Vice President of Nrna ICC Global. Narayan Kafle, Deputy General Secretary of Nrna ICC, all the distinguished guests, and my Board of Directors, Nrna Australia Board of Directors, I would like to acknowledge the presence of Dev Gurung, NSW VP. I would like to acknowledge the presence of Vinod Bhakta Acharya, VP Queensland, Renuka Lama, VP South Australia, Public Relations Officer Suman Adhikari, spokespersons Umesh Khadka, VP Deepak Basnet from Western Australia,
Nrna Australia Treasurer Anil Pokhrel, Nrna Australia patrons Tonu Gatane, Keshav Kanel, ICC representative, and then past Nrna Victoria coordinator Prem Khandel, regional coordinator Dinesh Joshi, Keshav Raj Sapkoda, DRC Santosh Kumarju, Nari Nikunja coordinator Manju Khadka, Nrna Youth Forum coordinator Bobin Mishra, all the Nepali community organizations representatives, all the past Nrna Victoria coordinators, I would like to acknowledge their efforts. We are standing here in Victoria in the Federation Square, all because of their efforts. I would like to acknowledge the contributions they made towards the Victorian Nepali community. Raju Shakya, Prem Khandel, Keshav Khandel, Nrna Pantha, Parsuram Luitels, and their teams. And our Kaboi band, they are performing later in the evening. Badri Pagani, singers coming from all the way from Nepal. Elena Chauhan, I would like to acknowledge your presence as well. And the steering committee of Nepal Festival Melbourne 2022. I would like to acknowledge all the steering committee members because sorry, I can't name all the names because otherwise it will be too late. So I really appreciate all your contributions and all the ladies and gentlemen, whoever on the Federation Square, they knew your contributions. They know that what you have done last 4-5 months. Steering committee, Mool Ayojak committees. This Mool Ayojak committee is the committee of all the Victorian local communities, sports club, cricket club, football clubs. So I would like to acknowledge your contributions. And Nrna Victoria, my team, all my SCC Victoria teams, my treasurer, my secretary Ganesh Kandel, Emraj Panta, Paudel, Narayan Katwals, and all entire my teams, and advisor of the festival advisors, and Nrna Victoria advisors, and Nrna Australia advisor, I would like to acknowledge. And another things, all the journalists that you came all the way from the interstates, I would like to acknowledge your presence as well and your contributions to make Nepal Festival grand, to make Nepal festivals, to take these Nepal Melbourne's invitations to all the interstates. Thank you, journalists. Thank you, all the journalists. Nepal Festival has an event every one of us has been looking forward for the past few months. For the last 4 years, it is supposed to be held every 2 years. But due to the pandemic, it could not happen in 2020. Fast forward, now in 2022, we are celebrating the festival with the theme, Celebrating Culture, Embracing Diversities. On this note, to our multicultural guests, that you already have seen the welcome dance. Our Nepali culture is already in reach of the culture festivals. You can see all the jewelries and so many things. So this is the theme of our Nepal Festival 2022. Nepal Festival has always been a festival of collective efforts, excitement, celebration of Nepal. Nepali people living across Victoria and beyond are always looking forward to the festival. Nepal festivals. On that note, I would like to welcome all the guests who traveled from the interstate to take the part in the festival. There has been a significant amount of background work to make this event successful. So please join me in thanking the wider Nepali community organizations, volunteers. Without their contributions, this event wouldn't be possible. An event like this
always request huge resources. Without our partners, sponsor, we won't be able to pull this off. Let me mention contribution made by our title sponsor, Blueberry Real Estate, to boost our confidence in delivering this event. Thank you, Team Blueberry. And then I would like to acknowledge the presence of the sales manager of Blueberry Real Estate, Benny Sharmaji. Similarly, I would like to thank you, our platinum sponsor, RGIT, Cornell Consultancy, Tash College, Expert Educations and Visa Services, Australian Institute of Higher Education, Grace International, and all the corporate sponsors, community supporters. Let me also acknowledge our partners in various categories for their effective involvement. On that note, that to all our sponsors, that right after this is an invitation to all our guests as well, right after the formal sessions, that we will be going and visiting all our sponsors, all our showcase that our volunteers made their months. So we'll be coming right up, artists, singers. You have already witnessed some cultural performance from children's, a cultural parade, some other displays. There are other cultural performance and live musical scheduled for later. Thank you to all media personnel who are covering this event. I know on the river terrace, you can enjoy some of the unique Nepali cuisines. Those who haven't visited the river terrace, please visit. This is also the part, this is also represents our theme, celebrating culture, embracing diversities. So, Nepalese cuisine is theirs. Thank you to all vendors who are working hard to make your day tasteful. Now I would like to come back to my team Nrna Victoria, who has worked hard to make this event a success. There were more than 20 task force working tirelessly for the last few months behind the scenes. Thank you for volunteering reports, contribution. I would also like to acknowledge and mention steering committee, their efforts, and especially it is always hard to remember all the volunteers who made this event success. I think I appreciate their contributions and presence in the gala dinner yesterday as well. But I thought a couple of names I forget, and there are a few names that I have to remember from this stage. That Sashendra Kesi, Deputy Youth Coordinator, who made wonderful contributions. He was here last night. He was here 6 o'clock in the morning. Thank you, Sashendra, wherever you are. We acknowledge your efforts. Keep it up. And Vijay Dahal, he's a SCC member of Nrna Victoria. They work very, very hard. He was here last night, midnight, inspecting the site, make sure everything is right. They are here in the 6 o'clock in the morning. So thank you so much. I'm sure you are there somewhere. And another name, Lalisha Thapa. She is the Vice President of Nepalese Association of Victoria. Those other distinguished guests, you probably know the Nepalese Association of Victoria, oldest Nepali organization of Nepali community. I respect, I really acknowledge your contributions. Nepalese Association of Victoria, Didi Bahini Samaj. There are many names. Sorry, I couldn't take all the names. And without taking any more of your time, I would like to say more things, but I think I have to close now. I would like to draw your attention to the festivals today and the collectiveness spirit in making this a successful event. We are grateful. We are grateful to be here and to be surrounded by our rich culture, enjoying the program, food and the festival. Thank you
and enjoy and have a great day. Thank you, VP Hari Khadka. I apologize. I forgot to acknowledge our most hardworking treasurer and longest treasurer of Nrna Australia, Anil Pokhrelji. Thank you so much for being here. I would like to acknowledge our Rishi Acharya Dai, NJA President. Thank you so much for being here. Seto Party Bata Hamro Hemanta Kafle Dai. Thank you so much for being here. I would like to acknowledge our immediate past VP, SCT Chudamani Sapkota-ji. I would also like to acknowledge our immediate past Vice President, Prem Kaudel-ji, Victoria. I would like to acknowledge our past public officer, Bhim Kharel-ji. Thank you so much for being here. I would also like to acknowledge our well-wisher, Mahesh Bhandari-ji, community leader. Thank you so much for being here. Also, I would like to acknowledge our London Nepalese, Takdir Adhikari-ji. Thank you so much for being here. Nepali Tube Pata Saral Gurung. Thank you so much. Okay, moving forward, our newly appointed Mahamahim Rajdoot, Tata His Excellency, today's chief guest, with a great honor, I would like to invite you here for Subhakamana Sandesh, Subhakamana Mantabbe. His Excellency, Kailash Raj Pokhrelji, thank you so much for being here. His Nepalese ambassador to Australia, please come to the stage. Thank you. Namaskar, Melbourne. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to show my respect and acknowledge the traditional custodians of this land, elders past and present, on which this event is taking place. Also, I am deeply saddened by the passing away of Her Majesty the Queen Elizabeth II, and express my condolences to the government and people of Australia. Queen Elizabeth is fondly remembered in Nepal for her two state visits in 1961 and 1986. Now, I would like to acknowledge the presence of, in this great gathering, presence of Minister of Education and Women, Honorable Natalie Hutchins, Minister for Energy, Environment and Climate Actions, the Honorable Lily D'Ambrosio, members of Legislative Councils of Victoria, Victoria Multicultural Commission Chairpersons, Mrs. Vivian Nguyen, Honorary Consul General of Nepal to Victoria, Mr. Chandrayonjan, Nrna, whole central leadership. There are many present here. And Nrna Victoria Vice President, I have to name you because you are the man who organized this grand event with your tireless efforts for 6 months. And mayors, councillors, Nepal festivals, Melbourne entire working committee team, volunteers
friends of Nepal, famous artists from Nepal, community members, leaders, media friends. I can't name all of you, sorry, because it's tremendous efforts from all of the members of the Nepali community. The whole Nepal is here in Melbourne today. I can see that. Ladies and gentlemen, first, allow me to sincerely congratulate the host, Nrna, Melbourne, for organizing this grand Nepal festival at the beautiful city of Melbourne. I, on behalf of the embassy and my own, would like to appreciate and thank for this outstanding arrangement made here. I would also like to take this opportunity to acknowledge the guests from Nepal and interstate of Australia who have joined us in our endeavor by promoting Nepal among the Australians, particularly Victorians and all multicultural communities in Melbourne. I am honored to be here in this vibrant city to see this grand Nepal festival supported by the Nepal Embassy Canberra and the Consulate Office of Victoria. This is my first experience participating in the Nepal Festival in Australia. As I am aware, this festival is a signature event of Nrna Australia and happens every 2 years. However, due to the long pandemic past, one festival was not delivered in 2020. This colossal crowd is evidence of how much the Nepal as well as multicultural people in Victoria wish for this festival and eagerly wait for today. Nepal is a country with diversity. Diversity of people, diversity of culture and traditions, diversity of religion, diversity of language, and diversity of Mother Nature. Nepal is known for utmost degree of religious tolerance and social harmony, which we see in the communities of Australia as well. This is how Australia and Nepal share togetherness. I am confident that the Nepali living in different cities of Australia, whom we can consider as our unofficial representatives, provide a strong link connecting not only each other, but also connecting with the people of Australia. As this festival's theme, celebrating culture, embracing diversity, suggests that the festival has indeed brought us together today. I would like to take this opportunity to say Nepal and Australia have celebrated their 62 years of strong diplomatic relations over the last 6 decades. The relationship between Australia and Nepal has grown considerably to the benefit of both countries. Australia's relation with Nepal have been built on development assistance and people-to-people link through tourism, education, trade, and investment. Nepali students have chosen Australia as their best destination to pursue their study, and as well as we all know that the Nepali students are the third largest international students in Australia. This shapes our bilateral relations between two countries in the days to come. Today, I would also like to request all friends from Australia as well as others to visit Nepal. Nepal is beautiful. You can see the colors of Nepal today, for example. Enjoy its uniqueness, beautiful nature, smiling and hospitable people. If you like, you can become even entrepreneurs, traders, and investors as well. You are welcome to Nepal. Lastly, I again thank everyone, particularly Nrna leadership, for your tireless effort to make this festival a success. I hope you have enjoyed morning cultural parade and will experience all the activities throughout the day and continue to love the rest of the evening. Thank you.
धन्यवाद। Thank you, His Excellency, for your remarks. As we all know, Nepal Embassy has been ongoing stakeholder of Nepal Festival ever since its inception, and we hope that it will continue in the future as well. Now we would like to give a bit of break to the speeches, and let's have a bit of indulgence with our rich cultural heritage. Khukuri, a traditional Gurkha knife, it has been known as, and if you have traveled to War Memorial in Canberra, you can see Khukuri being displayed as unique Gurkha knife. And now it is time for a Khukuri dance. And I'd like to welcome on stage our team of artists performing on this particular dance: Syed Shrestha, Nirdosh Chauhan, Anish Gautam, Sagar Sahi, Prashant Kandel, Pramesh Pandey, Rachana Shrestha, Garima Shrestha, Varsha Bhandari, Angela Chaulagai, Swikriti, and Navina Dhakal. Thank you.
जौला रेलैमा सारा र गोर्खा पल्टन जौला रेलैमा सारा र गोर्खा पल्टन जौला रेलैमा सारा र गोर्खा पल्टन सोल्टिनी रात चाहिँ बाँकी रहेछ बसी बिहालो मनको धोको पनि पुरा भएन माथि राम्री काँडामा नाचे जस्तै झ्याउरे नाचेर ज्यान तताम है सोल्टिनी रातभरि गाइयो नाचियो अब बिहानीको मेरमेरी पनि हुन लाग्यो भालेको डाकोमा देउराली काट्नु पर्ने नरै बसा है सानो नरै बसा है पर्खी बसा है सानो सम्झी बसा है देशको रक्षाको लागि नेपालीपनको सुरक्षाका लागि अनि सम्पूर्ण नेपाली जनताको रक्षाको लागि रणभूमिमा जान र यो ज्यानको आहुति दिन तयार रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो रगत सरियो बल्दो यो सान हाम्रो Wow, what a performance. It had it all. So many stories in 5 minutes, sir, that we all can relate to. Now, we'd like to continue with these speeches, and we've got some federal parliamentary colleagues here. I'd like to call Maria Bambakinu, MP, federal member for Caldwell, for her quick remarks. And I have also, we have been advised that Peter Khalil, a member for Wills, is on the way, and whenever he's here, we will definitely hear from him as well. Maria Bambakinu, MP, federal member for Caldwell.
Thank you very much. It's a pleasure to be here. Can I begin by acknowledging that we're on the land of the Wurundjeri people, and I want to pay my respects to elders past and present, and to elders present here amongst us today. It's been such an extensive list of very important people that I won't dare go through it again. I'll just simply say welcome to all the VIPs, Your Excellency, welcome to Melbourne, and also welcome to all of you. The background here, if you can't see it, it's actually full. So I can imagine how exciting this Nepalese festival this year has been for everyone. Can I, before I say a few words of congratulations to you all, acknowledge the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II, to convey, I'm sure, on your behalf, our condolences to His Majesty Charles III and to the royal family. Can I also say to you, as the Federal Member for Cornwall, I'm absolutely delighted that I have a very dynamic and colourful emerging local Nepalese community. And I often refer to the Nepalese community as an emerging community in Australia's multicultural migration history. And you are an emerging community because you are a relatively new community. But already you have made such a significant contribution to our country. You have made such a significant contribution to multicultural Australia. I thank you on behalf of all of us here for your vibrancy, your colour, the colour of your culture, your dynamic presentation, but importantly for your entrepreneurship. You are a high-achieving community. You have come here to join us to make Australia home. You are making an incredible contribution to our country. And on behalf of all of us, thank you. And thank you for this wonderful festival that we have the opportunity to enjoy every 2 years. I'm absolutely pleased that it's here in Melbourne, in Australia's cultural capital. Make no mistake, Melbourne is Australia's cultural capital, and we are the most vibrant of multicultural Australian cities, and we are so pleased to have you amongst us. Thank you. Thank you so much, Maria, for a wonderful speech. Now, I'd like to call upon on the stage for a speech the Honorable Lily D. Imbrasio, Member for Victorian Legislative Assembly, Minister for Energy, Minister for Environment and Climate Action, Minister for Solar Homes. Now, I'd like to call Lily on the stage. Thank you. Thank you very much for your welcome, and I would like to begin by my acknowledgement of the traditional owners of this land, and I pay my respects to all of them, of the past, the present, the emerging, and those who may be amongst us today. And of course, I would like to give my acknowledgements to the steering committee of the Nrna, and of course, His Excellency the Ambassador. Very pleased to be here in your company. And of course to other parliamentary colleagues, distinguished guests. I also wish to acknowledge the passing of Queen Elizabeth II, and my condolences go to her family and of course the King Charles III. A very sad time for all of us, and our acknowledgements are very, very appropriate. I'd like to give my words of congratulations to all of the organisers and this wonderful community. I'm sure that every single member of the Nepalese community is here today. I can't see any gaps in the crowd. It is a wonderful presence here
on Federation Square. And I know that I'm very blessed as a Member of Parliament in the northern suburbs to have a growing, vibrant Nepalese community growing, putting down their roots, having families, becoming involved in the community. And such a festival really speaks loudly and proudly of everything that is great about the Nepalese community here. And for all of the demonstration of culture and all of the wonderful entertainment here, we all become richer and wiser and much better people, much better citizens of this country. Because when we have open minds, when we learn, we become better people because we understand each other better. And this community becomes stronger and stronger and the pride of the world over. And so thank you very much to the steering committee. Thank you to all of you for calling Victoria home. And I'm very much proud of such an event. And I wish you the best of enjoyment and celebration today. And may there be many more of these celebrations as the community grows and we become one. Thank you again and best wishes. Thank you very much. I'd just quickly like to acknowledge the arrival of Peter Khalil, MP, Federal Member for Wills. Thank you for gracing our event. And we've been very fortunate to have so many parliamentary friends from federal level being involved in Nepalese community activities and being a very strong support of Nepali diaspora advocacy. And in that note, I'd like to request Peter Khalil, MP, and he is also the former co-chair of Parliamentary Friends of Nepal. Thank you. Namaste. Tapai kasto hunohancha. I do want to start by acknowledging the traditional owners of land and pay my respects to elders past and present and acknowledge all the dignitaries and VIPs here, but a very special welcome to His Excellency, the new ambassador, I think recently arrived. We look forward to working with you on the very important bilateral relationship between Australia and Nepal, and all of my parliamentary colleagues, the Minister, Lily D'Ambrosio, Maria Van Vakenu, my federal colleague, many others here I can see, so I won't name all of them. That gives you a sense of how important the leadership of this country consider the Nepalese community, how important the Nepalese diaspora is to us, how important it is to Australia. And that is really more a reflection on you, on the fact that you have been such a wonderful community that have made such a wonderful contribution to this country. It's so significant. It's great to be able to be here to celebrate that, to celebrate your success. The Nepalese Australians have made a long contribution to this country, a significant one, but not just to their own community, they have actually given to others. The organisations that are represented here today, but particularly want to acknowledge Ganesh Kandel, the Secretary of the Non-Resident Nepali Association of Victoria, also Mr. Nanda Gurung, the President of NCC Australia, and others who've been part of that steering committee as well, who not only raise money for your brothers and sisters in Nepal when there's a time of need or there's natural disasters, but you help the local community as well, and that is really important. This year's theme of embracing culture and celebrating diversity is perfect because our multicultural country is successful because we embrace the diversity that makes us who we are. There's a lot of so-called politicians who would seek to divide us based on our ethnicity or our faith or our background. That's easy, politics. You can easily use hatred or ignorance and fear. But the harder path, but the more rewarding path, the better path, is to embrace
the diversity of the peoples that have come to call Australia home, to reach out to that diversity and make it part of who we are. Because we are richer, as the Minister has said, as a society, as a country, for that diversity. Every one of us here are migrants. We've all come from somewhere else unless you're an Indigenous Australian. And every one of us brings something to this country. And the Nepalese community have brought their values, their traditions, the culture, the language, and that is what is the richness. The food and the dancing and the celebration, that's all wonderful. But the substance of what you bring here, the values that you bring, the contribution you make, that is what we're celebrating today. And I want to thank the Nepalese Australian community for all that they've done in this great city of Melbourne, but particularly in my electorate of Wills. In the northern suburbs of Melbourne, we call Wills Little Nepal. There's thousands of Nepalese in my electorate, and I'm very, very blessed and humbled to have the opportunity and the privilege to represent the Nepalese Australians in the Parliament of Australia. Just in conclusion, I want to say that the relationship between Nepal and Australia is one that we can also enhance and improve. It's already quite important. There's a lot of entrepreneurial spirit that exists that has enabled both countries to establish strong bilateral relations with lots of trade occurring. But we can do better. We can actually increase that. And you are part of that. The diaspora community here, you have the language, the knowledge, the understanding to really be the factor for success in our trade between our countries, in our opportunities, whether it's education, whether it's cultural exchanges, whether it's business, whatever it might be, you have the key to open that door, and we want to work with you to make that a success. Because beyond the education sector, which is very important, it's been historically strong. I think Nepalese students make up the second highest number of students in Australia. There are so many other areas that we can improve on. Technology, animal husbandry, hydropower, agriculture, tourism, infrastructure. So I am really, really excited about working on those opportunities with His Excellency and with the government of Nepal as we engage in that, improving that relationship. Finally, I want to say you have brought to our shores as migrants, and we're all migrants here, I'm a migrant as well, but the Nepalese community particularly has brought a grace and a charitability that it uniquely defines the Nepalese Australian story. And I want to thank you for that. We are a successful country because of you. Thank you so much. Have a wonderful day. Thank you so much. Now I would like to welcome our special guest, Honorable Natalie Hurtis, Member of Victoria, Legislative Assembly, Minister for Education and Minister for Women. And she's our very well-wisher of Nepalese community and Nepal. Please come to the stage. Thank you. Namaste, Nepal. It's so great to be here, to be celebrating and to be face-to-face and not on screen. So it's really good. Can I too begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet and pay my respects to the Wurundjeri and to their elders past, present and emerging, and to any Aboriginal people that are here today. Thank you to the Nrna for putting today on. To all of the volunteers and organisers, I say thank you from my heart. And also thank you for the special respect that you've shown for the passing of the Queen with a 1 minute silence. It's very special. To my parliamentary colleagues who are here, I think it's a real show, both having federal, state and local government represented here today shows how important the Nepalese community is to our governments. And can I also do a special acknowledgement to Viv Nguyen, the Chair of the Multicultural Commission here in Victoria,
and also to the Ambassador from Nepal and to the Consul General of Nepal to Victoria. It is just fantastic, and all of the representatives from NAV as well. I know there's a lot of people here to thank and acknowledge, and I do that from the bottom of my heart. It's such an honour to be here representing the Premier and the Minister for Multicultural Affairs. The Premier, Daniel Andrews, sends his apologies for not being able to be here today. With the passing of the Queen, there's a whole new regime of a whole lot of things we need to do with our Parliament starting Monday. I know this is an absolute wonderful opportunity to come together and celebrate your rich culture and continue to advance our state's diversity through not only getting together but through our industry and your economic contributions. It's so awesome to be here. As the Member for Education, I just want to touch on a few investments and changes that we are making. This state, we see ourselves as an education state. And can I acknowledge all of the sponsors here today who work in the education sector? Our state has been transformed when it comes to our schools, and Victoria has pushed ahead with the biggest school building program in this state's history. We are also changing our Year 12 pathways to give kids better futures. By 2025, there will be a 1 VCE. We are also rolling out mental health support across our schools, and by 2026, every single government and low fee paying independent school will have a mental health and wellbeing leader in each school. Yeah. I also want to acknowledge the fact we committed to building 100 new schools across Victoria, and we've managed to have 75 of those schools built, and the remaining will be done in the next 2 years. We've upgraded over 1,500 schools, new gyms, new libraries, new admin hubs, new sports grounds, new toilet blocks, you name it, we've done it. And we'll continue to do it because we believe that schools are an extremely important part of our future. We've also invested in 10 new technical schools, which are the centre of innovation and STEM across the state. And I'll be doing what I can as the new Minister for Education to ensure that we continue to champion our teachers and the teaching profession. Not only teachers, but also this government is committed to healthcare workers. And I know there'll be a lot of healthcare workers here today, and I say thank you for all that you've given over the last few years. Yep. Thank you so much, Natalie, Minister for Education, Minister for Women, for her valuable speech. Now, I'd like to call upon on the stage Mr. David Southwick, Member of Victorian Legislative Assembly. He is representing from Caulfield, and he is Deputy Leader of Liberal Party of Victoria for this speech. Thank you. Good afternoon, everybody. Namaste to the Nepalese community of Melbourne. Great to see you all here today. It's my great pleasure to be here representing Matthew Guy, the Liberal leader of the party and leader of the opposition. A number of dignitaries have been recognised here today, and I wanted to recognise all of them, including the Ambassador here, Your Excellency. I also wanted to recognise particularly Bruce Atkinson, who is the former President of the Legislative Council, who is retiring after many years of service and has been a great
person that has embraced multiculturalism in our state. And thank you very much, Bruce, for all that you've done for our multicultural community. I also wanted to recognise the traditional custodians of the land in which we meet and pay my respects to those past and present, and also recognise the passing of Her Majesty. And thank you very much to the Nepalese community who paid that minute of silence and that tribute to Her Majesty today. Well, it is great to look at you all here out today to see the Nepalese community celebrate, as they should, a very important event. Events in our community are so important, but there is nothing more important than celebrating multiculturalism, than embracing diversity, to have those many that have come from Nepal to live here, to reside here, and to contribute to our great state. It is fantastic, and we thank you. We thank each and every one of you for what you have done. Thank you. To our international students that have come here as well, and we know and we've heard today that there are many international students that have chosen Melbourne to come and study. And hopefully not only will you study, but you will stay and you will contribute and you will make our state continuing to be the best state that it is. And we thank you for being here and choosing Melbourne. This is the best state in Australia. It's the best place to live, and it is because we embrace multiculturalism, as you've heard today. And to Viv Nguyen, the chair of the VMC, and to all of you that do so much of multiculturalism, it is so important. This festival today, celebrating culture and embracing diversity, there is not a better theme that I can think of, because that's who we are. That is what we are about, and that is what we should all be about. Representing Matthew Guy here today, who couldn't be here, my Liberal leader, he knows what this is all about. He was a former Minister of Multicultural Affairs. Thank you very much, David. We will continue with the speeches for a little while, and before inviting our next guest, I'd like to acknowledge the presence of BFIN representatives from Nepal. They have a 25 people delegate. They are visiting Australia at the moment, and they are here at the Melbourne Festival. I'd like to welcome them all to Nepal Festival Melbourne 2022. And to continue with these speeches, I'd like to welcome Consul General of Consul General of Nepal to Victoria, Mr. Chandra Yonjan, for his quick remarks. Thank you. His Excellency, the Ambassador Kailash Raj Pokhrel and Madam Vasudha Pokhrel, Peter Khalil, the Member of Parliament and the Chair of Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security, PJCIS, I would like to congratulate you for your newly appointed position. Of course, Honorable Minister Natalie Hutchins, Honorable Minister Lily D'Imbrasio, and there are many actually from both sides of the Parliament who are here. So I would like to acknowledge everyone. I would like to echo whatever Our Excellency already mentioned. So I do not really go in details. All the Nrna officials, the community leaders, and everyone from interstate and Nepal. Just now we heard there are more than 25 very high-level banking officials are here. So I would like to thank all of you for being here in this very important event. Well, this is more of a celebration. This is more of a dancing and enjoying the time. So I do not really want to waste a lot of time, as many of our dignitaries and our
the earlier speakers already mentioned. One thing I would like to say, may I please just, they get the permission from our Australian friends that I would like to just speak in Nepalese, because many of our elderly who does not understand English and doesn't speak English. So probably I would like to just say in some Nepalese. And in this instance, actually, just earlier the Member of Parliament already mentioned that the Bruce Atkinson, actually I do not really want to forget him because he is one of our great friends, just since he was in the chairman of the lower house of Parliament. So just I would like to thank you for being the part of this really great event. You were not in the list earlier, but later on just I saw, really appreciate. अब मलाई अलिकति नेपालीमा भन्नु मन पर्यो किनभने आज अघि म यतातिर हिँडिरहेको थिएँ र एकजना बुवासँग मेरो जम्गा भेट भयो र उहाँले मात्रै के अरे अब सानो परिचयहरू गर्नुभयो र उहाँको आफ्नो एउटा मनको कथा सुनाइदिनु भयो। म त आएको 8 महिना भयो, म क्रेगिबर्नमा बस्छु। हाम्रो बुढाबुढीको लागि त यो ठाउँ ठिक रहेन रहेछ। जहिले पनि घरमा अब नानीहरू इङ्ग्लिस बोल्दैन अनि छोरा बुहारी अथवा छोरी ज्वाइँ काममा जानुहुन्छ, दिनभरि नानीसँग अब यस्तो आज त यस्तो रमाइलो त कति समय बादमा यसरी कति रमाइलो भयो। व्हाट अ वन्डरफुल। अब यो हो हाम्रो कम्युनिटीको एउटा भ्यालु, हाम्रो कम्युनिटीको एउटा मजा भनेको नि यो हो। आज यस्तो खालको एउटा चाहिँ अर्गनाइज गरेर यस्तो खालको इभेन्टहरू अर्गनाइज गरेर त्यो हाम्रो बाबा आमाहरूलाई हामीले इन्टरटेन गरौँ, उहाँहरूलाई हामी खुसी बनाऊ। हामीले सबै बुझाएको छौँ। मैले कोभिडको टाइममा सो मेनी प्यारेन्ट्स दे वर हियर, उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई एकदमै त्यो चिन्ताले कतिजनालाई हामीले हस्पिटल पनि लानु सकेनौँ किनभने चाहिँ कोभिडको टाइम थियो। कहिले फ्लाइट खुल्छ र हामी नेपाल जाउँलाहरू भनेर पुरैमा त के अरे उहाँहरूको दिमागलाई चाहिँ अलिकति शान्त हुन्छ कि भनेर कहिले पार्कमा लाने कहिले कता लाने एकदमै डिफिकल्ट टाइम थियो। र फाइनली हामीले पुस गर्दा फ्लाइट हामीले चार्टर फ्लाइट बनाएर चाहिँ लाँदाखेरि पुरै हाम्रो घुइँचो थियो। र त्यो समय र अहिलेको समयमा हामी कतिमा त के अरे एउटा अहिले चाहिँ एकदम फ्री भएका छौँ र हाम्रो बुवा आमाहरू यसरी बाहिर आउन सक्नुभएको छ। र सम्पूर्ण नेपाली हाम्रो एउटा कम्युनिटीका साथीहरूलाई वी आर सो प्राउड। हरेक एभ्री 2 इयर्स हामी यो गर्छौँ र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि 2020मा गर्नु सकिएन। अब यसरी भएको छ र यो कन्टिन्युएसन नै हुनेछ र सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली समुदायहरूलाई यस प्रोग्रामलाई यसरी सफल पारिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो अल द अर्गनाइजर्स, अल द भोलिन्टियर्स, एभ्रीवान जसले यसमा चाहिँ एकदम दुःख गरेर चाहिँ यो सजिलो काम छैन। आजै पनि हामी यो प्रोसेसनमा आउँदाखेरि पार्लियामेन्टबाट यहाँ आउँदाखेरि हामीलाई यति डर लागिरहेको थियो, गाडीहरू आइरहेको थियो, हाम्रो यति जोसमा हिँडिराख्नु भएको थियो। हाम्रो एउटा नेपालीपन यसलाई कायम राखौँ। को पश्चिमको, को पूर्वको, को तामाङ, को बाहुन, को छेत्री, को यो हामीले चाहिँ के अरे होइन, को कङ्ग्रेस, को एमाले, को चाहिँ के अरे यो हामीले नगरौँ। हामी नेपाली हो, हामी नेपाली 7 समुद्रबाट आएको छौँ। वी आर अल वान नेपाली, युनाइटेड भएर अगाडि बढौँ। यही मेरो सबैजनालाई शुभकामना छ। थ्याङ्क यू। Thank you so much. Now I would like to acknowledge Didi Baini Samaj Australia President Jamuna Pararjuli-ji. Thank you so much for being here. I would like to welcome Chairperson of Victorian Multicultural Commission, Vivin New. Thank you so much. Good afternoon. Oh my God, look at the crowd. It's an amazing crowd. Oh my Lord. Let me start by acknowledging the traditional owners of the land on which we are gathering here this afternoon and pay my respects to their elders past and present, and also the special tribute to the passing of Queen Elizabeth. To the Ambassador
His Excellency and Mrs. Prashudi, the Consul General for Melbourne, Minister Natalie Hutchins, Minister, oh, she's gone. There's a few more ministers, members of Parliament, the executive of the Nrna, and everyone involved here in organising this event, Melbourne and interstate. Thank you very much for coming. I echo everything that has been said by previous speakers, but I do want to call out one particular value that this community does and does very well, and that is respect. You have an enormous amount of respect for each other, for other communities, and the way in which you interact with each other. And that was so clearly demonstrated during the pandemic when you came together to support each other, and particularly from international students. That was an amazing effort to see, and a clear demonstration of multicultural Victoria and how we come to live and to work together. On behalf of the Victorian Multicultural Commission, thank you, congratulations, and enjoy the afternoon. Look at the crowd, amazing. Thank you very much. Thank you very much for your remarks, Vivian. Multicultural Commission of Victoria has always been a great supporter of Nepalese community here in Victoria. Nrna, SCC Victoria, as well as Nepalese Association of Victoria has been collaborating with Victorian Multicultural Commission for quite a long time. And our organization has been getting quite a bit of grants through BMC, and unfortunately this time we missed out on it. I think I just wanted to flag that, and I think I will also request our SCC team to be better prepared with their grant applications. And just giving a bit of a break for speeches, and would like to go for another cultural dance. And I'd like to welcome on the stage Priya Gautam, Divya Bhattarai, Anjana Kandel, Utsukta Sapkota, Preeti Sapkota, Simran Maharjan, Melissa Pokhrel, Mika Pokhrel on the stage for the Nepalese cultural dance. Thank you. सुरु हुन्छ गुल्मीको रूपरेखा रेडियोबाट सुरु हुन्छ गुल्मीको रूपरेखा स्वर्ग जस्ता धेरै ठाउँ पर्न थाल्छन् देखा स्वर्ग जस्ता धेरै ठाउँ पर्न थाल्छन् देखा प्रकृतिले माया गरी कोरेको यो चित्र दिल खोलेर भन्नै पर्छ गुल्मी छ विचित्र गुल्मी हो नाम गुल्मीलीको सन गुल्मी हो नाम हे गुल्मीलीको सन रो रो रे सुन्न हाम्रो पहिचान रो रो रे सुन्न हाम्रो अफसरको कफी हाम्रै पहिचान गुल्मी गुल्मी पढ्नभन्दा प्यारो हाम्रो गुल्मी 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 पढ्नभन्दा प्यारो
अनगिन्ती तीर्थालु छन् रेडी मेला घुम्ने अनगिन्ती तीर्थालु छन् रेडी मेला घुम्ने गण्डकीमा स्नान गर्दै शालिग्राम चुम्ने गण्डकीमा स्नान गर्दै शालिग्राम चुम्ने हो साउने मेला रे सुङ्गामा भजन कीर्तन गर्ने मनको मैलो पखालेर तम घाँसमा झर्ने गुल्मी होनम गुल्मेलीको सन गुल्मी होनम हे गुल्मेलीको सन चारपाला दरबार हाम्रो पहिचान चारपाला दरबार हाम्रो पहिचान थाप्लेको लेखा हाम्रो पहिचान गुल्मी गुल्मी धेरै धेरै धन्यवाद कलाकार बहिनीहरूलाई। अब यो मन्तव्यकै सन्दर्भलाई अगाडि बढाउने क्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यज्यूबाट हामीलाई उहाँ आउन नपाए पनि शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको छ, त्यसैलाई म यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अस्ट्रेलियाले आफ्नो सुरुको अभियानदेखि नै नेपालको पहिचान स्थापना गर्नका लागि अस्ट्रेलियाका विभिन्न सहरहरूमा नेपाल महोत्सवको आयोजना गर्दै आएको र आज मेलबर्न सहरमा नेपाल महोत्सवको आयोजना गर्न लागेकोमा म निकै हर्षित भएको छु। यस प्रकारको महोत्सवले नेपालको संस्कृति, रहनसहन, परम्पराका साथै नेपालको पर्यटन प्रबन्धनको लागि निकै ठुलो सहयोग पुग्नेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। नेपालको पहिचान झल्काउने यस्तो महत्त्वपूर्ण महोत्सवको आयोजना हुन लागेकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई तथा महोत्सवको सफल आयोजनाका लागि म व्यक्तिगत तथा सङ्घको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यसरी नै भोलि सम्पन्न हुन गइरहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद अस्ट्रेलियाको वार्षिक साधारण सभाको सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दैछु। यस साधारण सभामा छलफल हुने विषयबाट निस्केका निचोडहरूले सङ्घको भावी योजना तथा रणनीति तर्जुमा गर्न ठुलो टेवा पुग्नेछ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। यी कार्यक्रमहरूमा सहभागिता हुने ठुलो चाहना हुँदाहुँदै पनि म हाल काठमाडौँमा सङ्घले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता गैर आवासीय नेपाली दिवसमा आयोजना गरिने कार्यक्रमको रूपरेखा तयार गर्ने कार्यमा व्यस्त रहेको हुँदा यहाँहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेकोमा यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु। साथै यही अक्टोबरको दोस्रो हप्ता काठमाडौँमा आयोजना हुने सङ्घको साधारण सभा र गैर आवासीय नेपाली दिवसमा सहभागिताका लागि यहाँ लगायत कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका साथै त्यहाँ रहनुभएका सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली साथीहरूलाई सादर आमन्त्रण गर्दछु। अन्त्यमा नेपाल महोत्सव र साधारण सभाको पूर्ण सफलता र नजिकै आइरहेको बडा दशैँको शुभ अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। भवदीय कुलाचार्य कार्यकारी अध्यक्ष 10 सेप्टेम्बर 2022। अन्तर्राष्ट्रिय गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदकै सन्दर्भमा रहँदै अब मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका वर्तमान उपाध्यक्ष दुर्गा आचार्यलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते।
I begin to my acknowledging the traditional custodian of the land on which we met today, and I pay my respect to their elders past and present. I'd also like to express my heartfelt condolence on the demise of late Queen Elizabeth II. May her departure soul rest in peace. Chair of the program, Chief Guest, His Excellency Kailasa, Special Guest, Ministers, MPs, Consul General of Nepal, Nrna officials, community leaders, ladies and gentlemen. This is a Nepal Festival 2022. With your permission, I would like to say something in Nepali language, my national language in Nepali. Thank you. Namaste सबैलाई आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी मेलबर्नको फेडरेसन स्क्वायरमा नेपाल फेस्टिभल 2022 मनाइरहेका छौं। उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म मेरो पर्सनल तथा एनआरएनए आईसीसी को तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म यहाँ माथि आउँदै गर्दा कार्यक्रम सञ्चालक एनआरएनए का महासचिवजीले दाइ 2 मिनेटमा सक्नुसै भन्नु भएको थियो। मैले हस भनेर आएको छु, म त्योभन्दा बढी टाइम लिदिन। र यसै क्रममा म एक दुईटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। एनआरएनले के गरिरहेको छ अहिले? सबैभन्दा पहिला एनआरएनले विदेशमा बस्ने तपाई हामीहरूको लागि जसले विदेशी नागरिकता लिनुभएको छ त्यसको लागि एनआरएनए को स्थापना कालदेखि हाम्रा धेरै अग्रजहरूले ठूलो मेहनत गरेर त्यो विदेशमा बस्ने विदेशी नागरिकता सिटिजन लिएको ओरिजिनल नेपालीले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने अडान लिएर त्यसको लागि ठूलो काम गरिरहनु भएको थियो। र अहिले नेपाल को दुवै पार्लियामेन्टले त्यसलाई दुईचोटी पास गरेर राष्ट्रपति कहाँ लाल मोहर लगाउन पठाएको छ। हामीलाई आशा छ आउने हप्ताभरिमा त्यो काम फत्ते हुनेछ र हामी सबैले ड्युअल राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता पाउने छौं अस्ट्रेलियन सिटिजनहरूले। विदेश बस्ने नेपाली नागरिकहरूको लागि अहिले 1-1.5 महिना अगाडि निर्वाचन आयोगमा गएर एउटा एमओयू साइन गरेका छौं। विदेश बस्ने नेपालीहरूले आफू बसेको देशको राजदूतावास अथवा कन्सुलेट अफिसमा आएर नेपालको इलेक्सनमा भोट हाल्न पाउने व्यवस्था मिलाउँदै छौं। यो धेरै टाइम लाग्ने हुनाले यो पटक त सम्भव भएन, अर्को पटकदेखि हामी त्यो मिलाउँछु भनेर हामीलाई निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारले आश्वासन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले एमओयू साइन गरेर काम सुरु अगाडि बढिरहेको छ। र अब एउटा अहिले एनआरएन को बारेमा धेरै कुराहरू उठिरहेका छन्। म मेलबर्न फेस्टिभल 2022 को मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण एनआरएन वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। एनआरएन भनेको नेपालको राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेको संस्था मात्रै एनआरएन हो। ओसियानामा दिनेश राज जोशी र केशव सापकोटा आरसी भएको संगठन मात्रै एनआरएन हो। केन्द्रमा कुल आचार्य बद्री र रविना थापा अध्यक्ष भएको संस्था मात्र एनआरएन हो। त्यसका अस्ट्रेलियामा नन्दु गुरुङ एन्ड किम मात्र भएको संस्था एनआरएन हो। भिक्टोरियामा हरि खड्का लगायत सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मात्रै भएको संस्था एनआरएन हो। केही विवाद छ साथीहरू, हामीले
केन्द्रीय आइसिसीको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा वार्ता समिति बनाएका छौँ। तपाईहरुको केही असहमति छ भने विधानमा चेन्ज गर्नुपर्ने हो भने कसरी हो मिलेर अगाडि जाउँ। आउनुस्, यही मेलबर्न फेस्टिभलबाट म आह्वान गर्छु, आउनुस्, मिलौँ। के गल्ती कमजोरी दुवैतिर भएका छन्। कमजोरीहरू एकतिर मात्रै ठीक अर्को गलत होइन। आउनुस्, यसलाई मिलेर एकबद्ध भएर देश निर्माणमा अगाडि बढौँ भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छु। अन्तमा यत्रो कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि स्पोन्सर गर्नुहुने ब्लूबेरी लगायत सम्पूर्ण स्पोन्सर टिमहरू र यो कार्यक्रममा सफल गराउन अहोरात्र खट्नुहुने सम्पूर्ण भोलिन्टियरहरू, पत्रकार साथीहरू, विभिन्न स्टेटबाट आउनुभएका सम्पूर्ण आगन्तुक, मेरा आगन्तुक अतिथिज्यूहरू, सबैलाई, देशबाट आउनुभएका कलाकार, बद्री पङ्गेनी लगायत कलाकार साथीहरू, पत्रकार साथीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो धन्यवादको पात्र एनआरएनका इमर्जिङ नेता, युवा नेता, भिक्टोरियाका कोअर्डिनेटर हरि खड्कालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यु डिड इट हरि एन्ड योर टिम, सो प्राउड अफ यु। यति भन्दै मैले मेरो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, जय नेपाल। Thank you so much, Durgadai, for his wonderful speech. Now, one announcement here. We have Sarthak Acharya, a baby on our backstage. He says his father name is Bimal Acharya. If you are around, his parents, if you are around, can you please come and pick him up, please? Thank you. Sarthak Acharya, son of Bimal Acharya. He is with me here. Can you please come and pick him up? Thank you. Anyone, relatives or family members for Sarthak Acharya here? I like to call upon to the stage to Thank you, everyone. Now I like to call upon to the stage Deputy General Secretary of Nrna ICC, Mr. Naran Kafle Daju, on the stage for his speech. Over to you, Naran Kafle Dai. Can you hear me okay? Thank you, Ganesh. Aminjeka, Namaste, Tare Mam, Faifullah, Shevaro, Tasidele. First of all, I would like to acknowledge the traditional owner of the land where we are gathering today for this event. I would like to pay my respect to their past, present, and emerging future. Chair of the program, Chief Guest, Nepali Ambassador to Australia, His Excellency Kailas Raj Pokhrelji, dignitaries, distinguished guests, community leaders, media person, and ladies and gentlemen, please accept my warm welcome and greetings on behalf of Nrna ICC and myself, and I would like to thank you all for this opportunity. Today, we are gathering here to observe another version of Nrna Nepal Festival in Melbourne, to celebrate
rich and cultural heritage of Nepal while living in this great multicultural country. Yes, we embrace our community culture from our root and respect others. That's how we believe we can build a beautiful old and community. As you know, emerging between two global powers, India and China. From the history, we are not only famous for our bravery like Gurkhas, but also for its natural beauty and rich culture. In this context, I would like to invite our Australian friends to visit Nepal to witness its natural beauty and rare and humble welcoming society of Nepal. Now, I would like to continue in Nepali. आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामी यो सुन्दर सहर मेलबर्नमा नेपाली पहिचान बोकेको नेपाली महोत्सव मनाउन भेला भएका छौं। कारण हामीलाई नेपाली भेषभाषा, सभ्यता र संस्कृति प्यारो छ। विभिन्न कारणले देश बाहिर बस्नु परे पनि हाम्रो मुटुमा नेपाल छ र नेपालको माया छ। यसको यो कार्यक्रम हाम्रो मातृभूमिप्रतिको माया र नेपालीपनको अगाध लगावको एउटा उदाहरण पनि हो। यदि हामीले नेपाली संस्कृति र सभ्यतालाई जीवन्त राख्न चाहन्छौं, हामीले यो चीज आज आगामी दिनहरुमा पनि देख्न चाहन्छौं भने म सम्पूर्ण समुदायका आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले नयाँ र दोस्रो पुस्ताका नानी बाबुहरूलाई नेपाली यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरुमा लिएर जाने गरौं र उनीहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउनको निम्ति प्रेरित गरौं। गैर आवासीय नेपाली संघको नेतृत्वले अहिले काम सुरु गरेदेखि अग्रज अभियन्ताहरूले उठाउँदै आउनु भएको र पुरा हुन नसकेका केही कामहरू अगाडि बढेका छन्। अघि यसभन्दा अगाडि एनआरएनए आईसीसीका भाइस प्रेसिडेन्ट दुर्गा आचार्यज्यूले यो कुरा बताइसक्नु भएको छ। तपाई हामी मध्येको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको सधैँको एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने मागलाई परिपूर्ति गर्नको लागि हाल नेपाल सरकारले नेपालको दुवै संसदबाट गैर आवासीय नेपाली नागरिकता ऐन समेत पारित भइसकेको हुँदाखेरि यसले यदि यो कानुनको रूप लियो भने हामी सबैले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाउनेछौं र नेपाली नागरिक सरह राजनीतिक बाहेक अरू अधिकारहरू हामीले उपभोग गर्न पाउनेछौं। मातृभूमिलाई जरुरत परेको बेलामा जसरी हामीले जुनसुकै बेला पनि सहयोग गरेका छौं, त्यसैगरी हिजो मात्र मैले एउटा समाचार पढेको थिएँ, देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ, देशलाई सहयोगको खाँचो छ भन्ने। त्यसका निम्ति म यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस मञ्चबाट आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, हामीले नेपाली बैंकहरुमा कमसेकम एक-एकवटा खाता खोलौं, डलर खाता खोलौं र केही रकम त्यसमा डिपोजिट गरौं ताकि देशलाई सहयोग होस्। हिजो अस्ति जस्तै हामीले जसरी सहयोग गरेका थियौं त्यसरी नै सहयोग गर्न अगाडि बढौं र एक घर एक खाताको रूपमा अगाडि डलर अकाउन्ट खोलेर अगाडि बढौं र सहयोग गरौं भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति भन्दै यो नेपाल महोत्सवलाई औपचारिक रूपमा सुरु गरेर यसको अन्त्य भइसकेपछि सांगीतिक कार्यक्रम हुनेछ र यसलाई तपाईहरुले अविस्मरणीय बनाउने हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। लोकप्रिय गायक बद्री पङ्गेनी, एलिना चौहान लगायत कोअबोय ब्यान्डको सांगीतिक कार्यक्रम रहनेछ र यहाँहरूले यसलाई अविस्मरणीय बनाउने हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अन्त्यमा यहाँहरू सबैको दिन सुखमय होस् भन्ने कामना गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय मातृभूमि, जय एनआरएनए। धन्यवाद। धन्यवाद नारायण कार्की, गैरवासी नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका उप महासचिव। यसै मन्तव्यको क्रमलाई नै हामी अगाडि बढाउँदैछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा सूचना दिन चाहन्छु सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाका सदस्यज्यूहरूलाई। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अस्ट्रेलियाको वार्षिक साधारण सभा भोलि 12 बजेबाट द थोनबरी थिएटर 859 हाई स्ट्रिट थोनबरी भिक्टोरियामा हुँदैछ र यो वार्षिक साधारण सभा अनलाइनबाट पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सकेसम्म फिजिकली प्रेजेन्ट भएर साधारण सभामा उपस्थित भइदिन अनुरोध गर्दछु। यदि भौतिक रूपमा उपस्थित हुन सम्भव भएन भने
पनि अनलाइन मार्फत हाम्रो साधारण सभामा सहभागी भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मन्तव्य क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म अब आइसिसीबाट हाम्रो क्षेत्रीय समितिहरूतर्फ जाँदैछु। ओसियानिया क्षेत्रीय रिजनबाट आज यस कार्यक्रममा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हाम्रो क्षेत्रीय उपसंयोजक सन्तोष कुँवर, क्षेत्रीय संयोजकद्वय दिनेश जोशी र केशव प्रसाद सापकोटा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई र सम्पूर्ण ओसियाना क्षेत्रलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै यस नेपाल फेस्टिभलमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन दिनेश जोशीज्यूलाई म स्टेजमा निम्ताउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम उद्घोषकज्यू। यस कार्यक्रमका सभापति, प्रमुख अतिथि, पत्रकार महोदय र आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, इतिहास हामीले बिर्सिनु हुँदैन। एनआरएनए, ग्लोबल एनआरएनएलाई एउटा उचाइबाट गरिमामय उचाइमा पुर्याउनु हुने एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष, दुईचोटि अध्यक्ष हुनुभएका आदरणीय शेष घले दाजुलाई आज मैले यहाँ देख्न नपाउँदा साह्रै दुःख लागेको छ। उहाँ काम विशेषले नआउनु भएको होला, तर उहाँको योगदानलाई हामीले यो कार्यक्रममा एकचोटि पनि हामीले सम्झन नसक्नुलाई त्यसलाई पनि म धेरै दुःख मान्दछु। र उहाँको नाम एनआरएनको इतिहासमा सोनी मोछेलले लेखिरहन्छ, लेखिने रहनेछ र कहिले पनि मिट्दैन। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू नेपालको कुना काप्चाबाट विभिन्न काल परिस्थितिले विदेश आउनु भएको छ र यहाँ आफूले सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। र त्यो सङ्घर्ष गर्दाखेरि तपाईँहरूले जहाँ बसे पनि यो मन त नेपाली हो भनेर नेपाललाई जहिले पनि विश्वको सामु चिनाउने प्रयास गर्नुहोस्। आशा छ तपाईँले नेपाललाई पक्कै पनि माया गर्नुहुन्छ। अन्तमा तपाईँहरू आफ्नो अधिकार सदैव प्रयोग गर्नुहोस्, तर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै पनि अर्काको अधिकारलाई कहिले पनि हनन नगर्नुहोस्। यति भन्दै म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मेलबर्नमा स्वागत गर्दै स्वस्थ रहनुहोस् र मस्त रहनुहोस्। यति भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय एनआरएनए। थ्याङ्क यू सो मच आरसी दिनेश राज जोशीज्यू। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। फर्मल प्रोग्रामको मैले एक्नोलेज गर्न चाहेँ एन्जाका जनरल सेक्रेटरी चिरञ्जीवी राज देवकोटाज्यूलाई पनि मैले एक्नोलेज गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेप्लिस न्युज.com का राजु मानन्द्रज्यूलाई पनि मैले एक्नोलेज गर्न चाहेँ। मैले अघि मेन्सन गरिसकेँ, हामी फर्मल प्रोग्रामको अन्तिममा छौँ, तर हामीसँग थुप्रै अरू एक्टिभिटिजहरू छन्। कल्चरल र हाम्रो नेपालबाट आउनुभएका आर्टिस्टहरूको प्रस्तुति रहेको छ। हामीलाई यस कार्यक्रममा सहयोग गरेर यस कार्यक्रमको, यस नेपाल फेस्टिभलको मेरुदण्ड भन्न चाहन्छु स्पोन्सरको तर्फबाट यस मेलबर्नमा स्थापित ब्लुबेरी रियल इस्टेटलाई मैले स्पेसल्ली एक्नोलेज गर्न चाहेँ र ब्लुबेरी रियल इस्टेटका डाइरेक्टर विनित राज शर्माज्यूलाई पनि मैले एक्नोलेज गर्न चाहेँ र उहाँको स्पिचको लागि पनि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। यहाँहरूलाई घर किन्नु परेमा, घर रेन्टमा लाउनु परेमा, घर बनाउनु परेमा कृपया ब्लुबेरी रियल इस्टेटलाई सम्झिनुहोला। छोटो समयमा नेपाली समुदाय तथा अस्ट्रेलियन समुदायमा आफ्नो प्रतिभा विश्वास जित्न सफल यस नेपाल फेस्टिभल मेलबर्नको 2022 को टाइटल स्पोन्सरलाई हाम्रो एनआरएनए अस्ट्रेलियाको र सम्पूर्ण टिमबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस टाइटल स्पोन्सरका डाइरेक्टर विनित राज शर्माज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सन्ध्या बहिनी। गर्दा मेरो पालो 1 मिनेटमा सिधाउनुहोस् भन्ने धेरै प्रेसर आयो।
पैसा पनि घटाउनै पर्ने हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, साथै नवनियुक्त राजदूत अनरेबल कैलाश सरज्यू, कन्सुलेट फर भिक्टोरिया चन्द्रदाई, आइसिसी भाइस प्रेसिडेन्ट, अब मन्त्रीहरू सबै गइसक्नु भएछ, पार्लियामेन्टहरू, उहाँहरूलाई सम्झे मात्रै। साथै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण बुवा आमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, सर्वप्रथम यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन अहोरात खटिनुभएका व्यक्तिहरू तथा भोलिन्टियर साथीहरू, मिडियाकर्मी साथीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र ब्लुबेरी रियल इस्टेटको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जोरदारले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस्। नेपाल फेस्टिभल हरेक 2 वर्षमा एनआरएनले गर्दै आएको, लास्ट टाइम कोभिडका कारणले हुन सकेको थिएन। यो एउटा विदेशमा बसेका नेपालीहरूले आफ्नो कला संस्कृति र आफ्नो मातृभूमिको पहिचान गराउने महान कार्यको रूपमा हामीले लिएका छौँ। यसका लागि एनआरएनएलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। ब्लुबेरी रियल इस्टेट यो एउटा नेपाली मुलुकका अस्ट्रेलियामा बस्ने व्यक्तिहरूले खोलेको रियल इस्टेट बिजनेस हो र ब्लुबेरी रियल इस्टेट नेपाल फेस्टिभल मेलबर्नको टाइटल स्पोन्सर भएर काम गर्न पाएकोमा आफूलाई गर्व महसुस गरेको छ। यो अपर्च्युनिटी प्रदान गर्नुभएकोमा एनआरएनए अस्ट्रेलियालाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरूको साथ र सहयोगले आज यति छोटो समयमा पनि ब्लुबेरीले समाजमा एउटा स्थान र पहिचान बनाउन सफल भएको छ। यसका लागि अहोरात खटिनुभएका एनआरएनएका प्रमोसनल टिम, बेला बेलामा मैले घचघचाउनु पनि पर्थ्यो, मिडियाकर्मीका साथै सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ब्लुबेरी रियल इस्टेट जुन बेला हामीले यो कम्पनी स्थापना गऱ्यौँ, यस कम्पनीका प्रिन्सिपल सुरज सिंहर, हाम्रो चन्द्रदाईको ज्वाइँ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि प्रोजेक्ट डेभलप म्यानेजर कर्ण राणा र म विनित राज शर्मा प्रोजेक्ट सेल्स म्यानेजर। सेल गर्न अति गाह्रो। हाम्रो कम्पनीले कतै न कतै हाम्रो मातृभूमिको विकासमा टेवा पुर्याउन पर्छ भन्ने हेतुले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचले अबको 2 वर्षमा ब्याकअप अफिसलाई विस्तार गरी 100 देखि 200 जनासम्मलाई रोजगार दिलाउने उद्देश्य राखेका छौँ। यसको मेन उद्देश्य हामी विदेशमा भए पनि हामीलाई मातृभूमिको अति नै माया छ भन्ने हो। कडा मेहनत, अन्त्यमा यी व्यक्तिहरूको कडा मेहनतका कारणले हामी आज यो स्थानमा पुगेका छौँ। मैले उहाँहरूको नाम लिनै पर्छ। मेरो टिम मेम्बरहरू महादेव धानुक, इन्द्र गुरुङ, हरि गुरुङ, सबिन श्रेष्ठ, सम्झना काफ्ले र सुनिल नेपाली भाइ। Last but not least, huge thank you to Australian Victorian government with its policies and system and structures that is enabling business to thrive. I would like to appreciate exceptional support that the Victorian government has provided to sustainable business during its extreme challenging time of COVID pandemic. जाँदा जाँदै अन्तैमा एनआरएनले गर्दै आएका कार्यक्रम, चाहे त्यो भूकम्पको बेला होस् या बाढी पीडितको बेला होस् या आप्रवासीको हक हितको लागि होस्, जस्तै नागरिकता विधेयक सबैले भन्नुभयो अघि नै सराहनीय काम गर्दै आएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यहरू गर्दै जानुहोस्, फुटेर हैन जुटेर भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो सानो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। जय मातृभूमि, जय नेपाल, जय अस्ट्रेलिया। Thank you so much, Binit Dai, and thank you so much, Blueberry, is sponsoring us as a title sponsor. Now, I'd like to call on stage Mr. Nandu Gurung, President of NRNA Australia and Chair of the session, for closing remarks and closure of the formal session on the stage, please. Nandu Dai, thank you.
नमस्ते सबैजनालाई कस्तो भइरहेछ आई नो यु वेटिङ फर समथिङ भाषण होइन तर यो लास्ट भावनाले मैले अलिकति समय लिन्छु है त भन्न चाहिँ मलाई 2 मिनट भनेको थिएँ फेरि तर चेयरम्यान भावनाले धेरै बोल्छ है त कतिले देख्नु भएको थिएन होला यसपालि देख्नुभयो कतिले भोट हाल्नुभयो जिताउनु भयो धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रमुख अतिथिज्यू अस्ट्रेलियाको लागि नेपाली राजदूत महामहिम कैलाश राज पोखरेलज्यू भिक्टोरियाका नेपाल फेस्टिभलको कोअर्डिनेटर र भिपी हरि खड्का भाइ सम्पूर्ण मेरो एनआरएनका डिरेक्टर साथीहरू आइसिसी भिपी दुर्गा आचार्य सहित सम्पूर्ण आइसिसीका साथीहरू कन्सुल जनरल अफ भिक्टोरिया चन्द्र दाई र अघि उपस्थित हुनुभएका सबैजना भिक्टोरियाका फेडरल तथा स्टेटका एमपी र मिनिस्टरहरूलाई सबैलाई सम्झन चाहन्छु साथै यो भूमिको परम्परागत ओनरहरू जसको भूमिमा आज यहाँ हामी भेटिरहेछौँ उहाँको लिडरहरू पहिलेका पास्ट प्रेजेन्ट र इमर्जिङ सबैलाई सम्झन चाहन्छु र मेरो उहाँलाई नमन पनि गर्न चाहन्छु त्यसका साथै अस्ति मात्रै बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ II को निधन भएकोमा उहाँको फ्यामिलीप्रति समवेदना र उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली यो मेलबर्न चाहिँ धेरैचोटि आइन्छ बसाइ चाहिँ सिडनी हो तर मेलबर्न पनि एकदमै मनपर्छ every time I come I get very warm welcome thank you for that all the Victorian friends be it your Nrna or not thank you so much for everything especially this festival it's only possible because of you everybody not only Nrna friends तपाईहरु सबै Nrna हो विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ कोही बुवा म आउनु भएको छ नेपालबाट जो भिक्टोरियामा बस्नु भएको छ तपाईहरुको सबैको सहयोगले यो फेस्टिभल पोसिबल भएको हो हाम्रो नेपालको विभिन्न जात जाति भाषा भूषा कल्चर संस्कृतिहरू हरेक कुराको सेलिब्रेसन अस्ट्रेलियामा चिनाउने हामीले यहाँ 7 समुद्र पारी आएर पनि प्रवर्धन सम्वर्धन र विकास गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो गर्न पनि त्यही हो यही क्रममा हामीले 2006 देखि नेपाल फेस्टिभल मनाउँदै आएका हौं र अहिले ग्रो भएर अहिले फेडरेसन स्क्वायर भित्र पुरै नेपाली नै नेपाली कहाँ देख्न पाइन्छ यस्तो त्यसकारणले तपाईहरुलाई यहाँ यही मञ्चबाट एनआरएन अस्ट्रेलियाको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो उद्देश्य मैले अघि नै भने हाम्रो कल्चरको मात्रै हैन नेपालमा टुरिज्म प्रमोसन गर्ने म्याक्सिमम नेपालमा अस्ट्रेलियन टुरिस्टहरु लाने हाम्रो उद्देश्य हो त्यसकारणले नै हामी अस्ट्रेलियन गभर्नमेन्टहरुसँग यहाँको एजेन्सीहरु अदर कम्युनिटीहरुसँग चाहिँ सहकार्य गर्छौं बेला-बेलामा हामीले नेपाल फेस्टिभल बाहेक अरु कार्यक्रम पनि गरिरहेका तपाईहरुले देख्नुहुन्छ मैले धेरै इन्भल्भमेन्ट देखिदैन तर हामीले आफ्नो तर्फबाट यहाँको ट्राभल एजेन्सीहरु यहाँको चाहिँ गभर्नमेन्ट अफिसरमा र यहाँको कलेजहरु भनौं युनिभर्सिटीसँग सहकार्य गर्दै नेपालमा हाम्रो टुरिज्म डेभलपमेन्ट गर्ने हाम्रो नेपालको सामान यहाँ ल्याएर बेच्ने यावत कुराहरुमा हामीले ध्यान दिइरहेका हुन्छौं त्यसकारणले यहाँ एक क्रिटिक्सहरु के छ भने यहाँले के गर्दैन भन्ने वास्तवमा हामीले नगरे कसले गरेछ गर्ने त हामी नै हो नि हैन र अरु चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु मेम्बरहरु बिना हामी एनआरएन चल्न सक्दैन त्यसकारणले मेरो रिक्वेस्ट के छ भने अस्ट्रेलियामा 160,000 नेपाली हुँदा जम्मा 16,000 मेम्बर कसरी भयो त त्यही भएर तपाईहरु सबै मेम्बर बन्दिनु होला ह्याभिङ सेड दैट वर्ल्डमै नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसनमा एनआरएन अस्ट्रेलिया सबभन्दा ठुलो
एनआर मात्रै यस्तो संस्था हो जसको 16,000 मेम्बर छ, नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। कसको छ भन्नुहोस् अदरवाइज? द्याट मिन्स वी आर डुइङ समथिङ राइट, वी आर मेकिङ डिफरेन्स, द्याट्स वाट वी वान डु। त्यस कारणले मलाई थाहा छ हजुरहरूले कसलाई भोट गरेर भन्ने, म त एकछिनपछि पबतिर गइहाल्छु, त्यहीँ भेटौँला कतै। अहिलेलाई चाहिँ सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्णमा इन्जोय गर्नुहोस्, झैझगडा नगर्नुहोस्। रमाइलो गर्ने, 2-4 जना साथीभाइ बनाउने, चिन्ने रिलेसनसिप बनाउने, त्यतातिर लाग्नुहोस् अहिलेलाई। तर मुख्य इम्पोर्टेन्ट कुरो मेसेज के हो भने तपाईँहरूको कोही अस्ट्रेलियन साथीहरू छन् भने नेपाल पुर्याउने प्रयास गर्नुहोस्। एउटा टुरिस्टले $10,000 खर्च गर्यो भने हाम्रो नेपालको एकजनाको तलब हो त्यो 1 वर्षभित्रको। त्यस कारणले टुरिस्ट भित्राउन जरुरी छ। हाम्रो नेपालको सम्बन्ध अघि नै यहाँ धेरै गेस्टहरूले बोल्नुभयो, सम्बन्धलाई बलियो पार्नु छ। हाम्रो राजदूतजीले अघि नै भनिसक्नुभयो, यो पनि हाम्रो एउटा दायित्व हो। अस्ट्रेलियन कम्युनिटी, अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टसँग हाम्रो रिलेसनसिप चाहिँ बलियो बनाउने। त्यस कारणले म धेरै नबोलिकन फेरि चिट आइसक्यो हुनाले तपाईँहरूबाट 1 मिनटमा बिताउन चाहन्छु। तैपनि भोलि 12:30 थोनबरीमा हाम्रो एजिएम भयो हुनाले हजुरहरू सबैजना आइदिनु होला, जो मिल्छ, नत्र भने अनलाइन पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै भोलि एजिएममा हाम्रो प्रोग्रेसको विषयमा सुन्न आउनुहोस्। केही कुराहरू छ भने हामीलाई सोध्ने तपाईँहरूले मौका पाउने हुन्छ, र मेम्बर कसरी बन्ने हरेक कुराहरू यु क्यान आस्क एट द्याट एजिएम। सो सी यु टुमोरो एन्ड लेट्स ह्याभ फन। थ्याङ्क यू। चिटबाट 5 मिनट भनेर छ। नमस्कार। सर एउटा औपचारिकता चाहिँ निभाउनु बिर्सिएछ। धेरै बोल्ने मान्छेहरू त्यस्तो भयो क्या। एनिवे मैले बोलिसकेपछि यो आजको औपचारिक कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्दै फेरि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र लेट्स ह्याभ फन। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू नन्दु दाई। सो तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ औपचारिक कार्यक्रमको नन्दु दाईको यो पछिल्लो वक्तव्यसँगै समापन भएको छ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। मेलबर्नको मुटुमा अवस्थित फेडरेसन स्क्वायरमा हामी नेपाल फेस्टिभल मनाइरहेका छौँ र यो 2022 को संस्करण कोभिडको कहर पश्चात झन्डै 4 वर्षपछि फेरि यही ठाउँमा उभिएर नेपाल र नेपाली हुनुको हामीले एउटा उत्सव मनाइरहेका छौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब हाम्रो यहाँले प्रतीक्षा गर्नुभएको मनोरञ्जनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको सिलसिला रहनेछ र यहाँले देखिरहनु भएको छ भिक्टोरियाको नेपाली समाजको सिनियर मध्येको एक हुनुहुन्छ भरमशेर राई। भरमशेर राई अङ्कलको आफैमा नेपाली समाज जो भिक्टोरियामा छ त्यसको इतिहास बोक्नुहुन्छ उहाँले, र उहाँले लामो समय ब्रिटिस आर्मीमा सर्भ गर्नुभयो र यो कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि केही दिन मात्र दिवंगत हुनुभएकी एलिजाबेथ महारानीप्रति उहाँले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै एउटा युनिक पूर्वेली बाजा पनि उहाँले बजाएर हामीलाई सुनाउनु हुनेछ। एकचोटि जोरदार तालीको साथमा स्वागत गरौँ भरमशेर राई अङ्कललाई। नमस्कार सबैलाई। सम्पूर्ण एकमुष्टमा सबैलाई मेरो सलाम छ, नमस्कार छ। अनि यो हाम्रो मेलबर्न चौतारीमा सबै आज आउनु भएको सबैलाई चाहिँ हाम्रो मेलबर्न चौतारीको एउटा सानो गीत म गाउँछु। मेलबर्न चौतारी मेलबर्न चौतारी चौतारीमा बसेर गीत गाउँ हजुर हामी नेपाली। मेलबर्न चौतारी मेलबर्न चौतारी चौतारीमा बसेर
रमाइलो गरौँ हजुर हामी सबै नेपाली। र म 15 वर्ष महारानीको नकुर गरेँ र आज महारानीको स्वर्गलोक भयो र म अति दुखित छु र उहाँ महारानीको श्रद्धाञ्जलीमा म बहुतै के अरे दुखितको साथसाथै म उहाँलाई गोर्खा सलाम गर्छु, गोर्खा सलाम गर्छु। सरी म उता गएँ र यसैको सिलसिलामा म एउटा हाम्रो नेपाली हाम्रो कल्चर हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट भनौँ न हैन, हाम्रो चाहिँ के अरे कल्चरको इन्स्ट्रुमेन्ट यो हाम्रो के अरे डाइलेक्ट भाषामा चाहिँ यसलाई भन्छ कङकङमा। कङकङमा भनेको चाहिँ बिनायो र मचिङ्गो। सायद कतिले तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कि छैन, हेर्नु भएको छ कि छैन, तर म यहाँ आफै म बनाउँछु कङकङमा बिनायो। र यो बिनायो कसरी बजाउनुपर्छ भनेर म सानोदेखि नै म बजाउनु उचित थिएँ अनि मेरो फुफू दिदीहरूले चाहिँ बजाउँथ्यो। म सानो फुच्चा हुँदाखेरिमा हाम्रो त्यति बेला यस्तो रेडियो टेलिभिजन थिएन। दिनभरि काम गर्थ्यौँ, दिनभरि काम गरेर बेलुका भेटभाट घरमा भएपछि हामीले दियालो बालेर हामीले चाहिँ यो बजाएर हामीले रमाइलो गर्थ्यौँ। त्यस कारणले त्यसको सिलसिलामा तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु। यसलाई भन्छ कङकङमा नेपाली भाषामा बिनायो। तर यो ठुलो खालको बिना हो, यो ठुलो मैले बनाएको यहाँनिर नै। म यहाँदेखि 2.5 घन्टा माथि गिफ्टल्यान्डमा बस्छु, हिउँमा बस्छु। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ म गएको 18 सालमा चाहिँ मैले यहाँनिर हाम्रो ट्यान्जिङ शेर्पाले के अरे चढ्यो हिमाल चुचुडा भनेर चाहिँ गानामा म नाचेको थिएँ। तर त्यसैलाई चाहिँ अलिकति म यहाँनिर बजाउन चाहन्छु। हुन्छ हुँदैन सुन्नु होला। यसको चाहिँ हाम्रो ट्यान्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुडा, हिमाल चुली चुलै हो, ट्यान्जिङको मुटु ठुलै हो भन्ने चाहिँ हाम्रो इतिहास छ हाम्रो त्यो हैन। हामीले पहिचान हाम्रो त्यो छ। सबै नेपालीहरूले जुन समयमा चाहिँ ट्यान्जिङ शेर्पा र हिलरी चढेको थियो त्यो इतिहासले हामीलाई दुनियाँमा चिन्छ। दोस्रा पहिला गोर्खाली भनेर चिन्छ, दोस्रा हिमालको शेर्पा ट्यान्जिङ शेर्पाले चिन्छ हामीलाई, अरूले कसैले पनि चिन्दैन विश्वमा। म यहाँ आउँदाखेरिमा नेपाली हो भनेर कसैले पनि चिन्थेन। तर म यो नेपाली टोपी लगाएर यो बजारतिर हिँड्दाखेरिमा मलाई नमस्ते गर्थ्यो गोराहरूले। अन्त मैले भने हैन तपाईँ नेपाली बोल्न सक्छ भन्छ, मलाई नमस्ते गर्यो। अन्त उसले भन्यो अन्त तपाईँले कसरी नमस्ते गर्नुभयो मलाई चिन्नुभयो भने, तिमीले चाहिँ गोर्खाली नेपाली टोपी लगाएको छ त्यस कारण तिमी नेपाली हो भनेर मलाई भन्थ्यो। अन्त म त्यति बेला त्यति इङ्ग्लिस बोल्थिनँ। अनि त्यहाँ मैले कुरा गर्थेँ उसँग, अनि त्यस्तै थियो जमाना। त्यस कारणले अब जे होस् म यो अब अर्को बिनायो बिनायो चाहिँ बजाउन चाहन्छु। यो सानो छ, सुन्नु होला। अलिक भएन, अर्को ल्याउँछु है म, अर्को चाहिँ बजाउँछु। अलिकति यो सानो भयो, सरी मलाई टाइम भयो अलिकति है, माफ दिनुहोस् है, अलिकति टाइम दिनुहोस् है। अलिकति यो मेरो बजेन कि यहाँनिर। जे होस् उहाँले 3 मिनट पनि भन्नुभएको छ कि त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति छिटो छिटो गर्नुपर्ने छ। यो चाहिँ बाँसको हो, यसलाई भन्छ बिनायो र हामीले कङकङमा भन्छौँ।
तपाईँले इन्जोय गरिराख्नु भएको होला होइन? आज थुप्रै भाकाको छ, तर अब समयले गर्दाखेरिमा अलिकति उ भयो। तपाईँले अरू पनि बजाउँला। अब यो चाहिँ अब मचिङ्गो भन्छ। यो मचिङ्गो चाहिँ के अरे उसको बनाएको हुन्छ, के अरे फलामको। यसले चाहिँ मचिङ्गो भन्छ, तर यो कोङकोङमा नै हो हाम्रो भाषामा। यो पनि हुन्छ। अब अर्को भाषा अब मुखैमा दाँतले पनि चेपेर बजाउन सकिन्छ। ल त्यति नै हो। बजाउनु त म थुप्रो बजाउँछु। समय नभएकोले गर्दाखेरिमा तपाईँहरू यदि बजाउनु मनपर्छ, सिक्नु मनपर्छ भने मलाई भेट्नुहोस्, म तपाईँलाई सिकाउँछु। यो हाम्रो ट्रेडिसनल म्युजिक हो। यो ट्रेडिसनल म्युजिक हाम्रो संस्कार हो, सभ्यता हो, हाम्रो पहिला हो है। हस् त, ल धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद बुवालाई। आफ्नो पौराणिक बाजाहरू अलिअलि बजाएर हामीलाई सुनाइदिनु भयो। धेरै नै रमाइलो लाग्यो। रेसा अघि भरण सिंह बुवाले बजाउनु भएको एउटा बाजाको नाम चाहिँ बिनायो हो। बिनायोको एउटा गीत पनि छ, रिटिङ रिटिङ नबजाऊ बिनायो, बिनायोले मन मेरो छिनायो आइया। यो एकदम पपुलर गीत पूर्वको। एकचोटि जोरदार तालीले धन्यवाद भनौँ भरण सिंह बुवालाई। र अब यसपछि यहाँ पोजिसनिङ रिपोजिसनिङ हुँदैछ अडियन्सहरूको। सो एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् त। हामी यो फेडरेसन स्क्वायरमा बसेका छौँ। मेलबर्न सहर त काफी ठुलो छ। एकचोटि सबले सुन्ने गरी भनिदिनुहोस् नेपाल। यो साइडबाट त्यति राम्रो आएन। 1 2 3 फ्यान्टास्टिक। आदरणीय जनसमुदायहरू, एनआरएनए भिक्टोरियाले आयोजना गरेको नेपाल फेस्टिभल मेलबर्नको 2022 को संस्करणमा तपाईलाई धेरै 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 स्वागत छ। सो रेसा, अब चाहिँ हाम्रो रियल सो सुरु भयो। अब चाहिँ फुल अन डान्स, रमाइलो, म्युजिक, सबैजना हामी यहाँ नाच्दाखेरि हजुर पनि त्यहाँ नाचेको हुनुपर्छ है।
सो अलिअलि स्पेस बनाउँदै गर्नुहोस् डान्स गर्नको लागि र फर्स्ट पर्फर्मेन्स आजको यो सांस्कृतिक कार्यक्रमको यो कल्चरल सोको फर्स्ट पर्फर्मेन्स हामी तमु समाज भिक्टोरियाबाट लिएर आउँदैछौँ र उहाँहरू नाच्दै हुनुहुन्छ एउटा एकदमै मिठो गीतमा डाडा घरे साइली कसलाई यो गीत मनपर्छ फ्यान्टास्टिक डाँडा घरे साइलीको यो गीत अलिकति गुनगुनाइदिने रहेछ भाग्न चाहिँ नभाग्नुहोस् है तर अलिअलि गाएर ट्राई गर्छु डाडा घरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने भाग्नु नै हुन्छ जस्तो छ आवाज चाहिँ अलराइट रेसाको यो सानो आवाज भन्दा कैयन गुना सबैजनालाई रमाइलो भइरहेको छ बेस्कन रेसा एउटा सूचना छ मसँग 6 वर्षको एभिस नाम गरेको बच्चा चाहिँ हाम्रो स्टेजको छेउमा हुनुहुन्छ कतै तपाईको बच्चा मिसिङ भएको छ भने हाम्रो स्टेजको साइजमा सम्पर्क गर्नु होला र एउटा अनुरोध पनि छ भिड एकदमै बढा छ र यो क्रम चाहिँ जति साँझ पर्दै जान्छ भिड बढ्दै जान्छ आफ्नो केटाकेटीहरूको राम्रो ख्याल राख्नु होला सो अब चाहिँ हामीले उद्घोष गरे जस्तै तमु समाज भिक्टोरियाको यो प्रस्तुति जसलाई माया र कृष्ण गुरुङले कोरियोग्राफी गर्नुभएको छ र आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ सुमन गुरुङ अमित गुरुङ प्रिन्स गुरुङ श्याम राणा पुनम गुरुङ निशा गुरुङ अस्मिता घोताने र सुस्मिता पुन उहाँहरूलाई जोरदार तालिका साथ यो स्टेजमा स्वागत गरौँ धन्यवाद डाँडा घरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने नशा नशा रगतमा छौ तिमी विरतीको अर्को नाम हौ तिमी तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमीले छड्के आँखाले नहेर्नी मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ डाँडा घरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ डाँडा घरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने बसेका छौ मुटुमै गडेर खुसी छु म झन् माया बढेर तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमीले छड्के आँखाले नहेर्नी मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओइ पिपल रुखे कान्छ मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओइ पिपल रुखे कान्छ मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओरी माई हो सालै जो मैले हत्ते गरेर के गर्ने पर्छन् होला देखेर जिल्ला तिम्रो नामको यो दिलमा चर्किल्ला तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमीले छड्के आँखाले नहेर्नी मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ डाँडा घरे साइली
धडकनमा हुन पाम तिमी सँगै हाँस्न र रुन पाम तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमीले छड्के आँखाले नहेर्नी मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ डाँडा गरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ डाँडा गरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्ने तिमीलाई दुःख पर्दा त सघाउँछु म त तिम्रै मायाले अघाउँछु तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमीले छड्के आँखाले नहेर्नी मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओइ पिपल रुखे कान्छा मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओइ पिपल रुखे कान्छा मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओरीमै हो सालैजो मैले हत्ते गरेर के गर्ने देखा न चम्पा सुना न चम्पा हाम्रा त तम्रा बाहेक को छ र हाम्रा त तम्रा बाहेक को छ र हामी छौ नि तम्रा निकै छौ मेलबर्न How are we all doing today? Oh my God, what a crowd! Thank you so much. सबैले हात उठाउनुहोस् त एकचोटि हामी मध्यपश्चिमको डान्स हेरिसक्यौँ अब हामी सुदूरपश्चिमतिर पुग्दैछौँ सुन्दर सुदूरपश्चिमलाई यो मेलबर्नको आँगनमा टपक्क टिपेर ल्याउँदैछौँ आउँदै हुनुहुन्छ कलाकार साथीहरू त्यो सँगसँगै अवेश गुरुङ नानी हराउनु भएको छ कसैले सानो नानी भेटाउनु भयो भने हाम्रो यो स्टेजको राइट साइडतिर ल्याइदिनु होला यो अवेश गुरुङ कालो टोपी अनि जेन्ट्सको ज्याकेट लगाउनु भएको छ अवेश गुरुङ कसैले भेटाउनु भयो भने यो हाम्रो राइट साइडतिर ल्याइदिनु होला थ्याङ्क यू अनि सँगसँगै सम्पूर्ण कल्चरल डान्सका कोअर्डिनेटरहरू हाम्रो राइट साइडमा आइदिनु होला तपाईँले धेरै प्रिपेरेसनहरू गर्नुपर्ने छ हामी क्युमा राख्दैछौँ टाइम अलिकति हामी आधा घन्टा बढी गएका पछाडि परेका छौँ त्यसैले त्यो म्यानेज गर्नको लागि है राशि हजुर दाइ अब बिफोर गोइङ टु डान्स एकचोटि सुदूरपश्चिमबाट को हुनुहुन्छ हात उठाइदिनु न अलराइट एउटा छलिया डान्ससँगै देउडा खेल्नेछौँ हामी यहाँ तपाईँहरू त्यो ग्राउन्डमा देउडा खेल्न सक्नुहुनेछ कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ लक्ष्मण सञ्जाल अनि प्रतिभा शाह र हाम्रो दाइ आफै कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ र अब आउने पर्फर्मेन्सहरू प्रतिभा शाह सौभाग्य पाण्डे सरला शाही ऋतिका भट्ट अंशु महरा छेत्री अनामिका शाह महेन्द्र महरा लक्ष्मण दाई हिमसेल्फ अलराइट हात ताली बजाइदिनुहोस् कलाकार साथीहरू रेडी भइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू साइपालका सिरानीबाट बग्न्या सेती काली आफ्नै ठाउँको भाषा बोकी आइपुग्यौँ हामफाली ओहो जितली भवानी माता जितली भवानी ओहो जितली भवानी माता जितली भवानी
काजल नजर लागली होई नजर लागली नजर लागली होई नजर लागली ओए नजर लागली दुनिया भइगयो पागल ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल पूर्व जाने बाटा माथि बर पिपल कासेला पूर्व जाने बाटा माथि बर पिपल कासेला रात निन्नै दिन भोक्नै हो ए पिरती का खेला पूर्व जाने बाटा माथि बर पिपल कासेला मैना मेरो माया छ कि छैन रात निन्नै दिन भोक्नै पिरती का खेला मैना मेरो माया छ कि छैन हे कर्णाली भेरीको पानी छल्किँदो कर्णाली भेरीको पानी छल्किँदो रातिमा सपनी देख्या हो ए तम्रै रूप छल्किँदो कर्णाली भेरीको पानी छल्किँदो बाज क्या खिलै मन छ बाज रातिमा सपनी देख्या तम्रै रूप छल्किँदो बाज क्या खिलै मन छ आहा तेरी खाना डोटी जिल्ला कति निको डेउडा खेल लागिरहेछ खेल्नु पाए हुन्थ्यो कसो खेल्नु दिने हुन् किन कहाँ हो रे हजुर तुम्हारो घर देउडा खेल्ले हो बा कठै हजुर मेरो घर बैतडी हो बैतडी जाने अब देउडा खेल्नेलाई हो मौका दिए देउडा हाल्नेलाई हो ए बैतडीका मित्र रहेछ खेल्ला पाछ सबैकी उज्यालो गरे आइगयो बैतडा छिटो डोट्यालीका खेल न्याउल्या आइगयो बैतडा छिटो डोट्यालीका खेल न्याउल्या आइगयो बैतडा छिटो डोट्यालीका खेल न्याउल्या सबै खेला पसा सबै खेला पसा सबै खेल पस खेला कि मन लागो न्याउल्या आग लागो बाग पनि लागो बैतडो जल लागो न्याउल्या आग लागो बाग पनि लागो बैतडो जल लागो न्याउल्या आग लागो बाग पनि लागो बैतडो जल लागो न्याउल्या निको मन्दी छोके बम होली समय घुमेर नावा खेल जान्ने छोके बम हसीमाको देउडा खेलवा खेल जान्ने छोके बम हसीमाको देउडा खेलवा
बाबा कति निको नाच गरे हुन् सुदूरपश्चिम अब without further ado are we all having fun Melbourne that's it keep up the spirit next I'd like to invite with Nevari culture dance Didi Baini Samaj choreographed by Roshini Shrestha in Siraya Hegu and the participants are Roshini Shrestha Anju Maharjan Benju Gawali and Babita Subedi. Please give a huge round of applause, Melbourne! This is amazing. What a turnout. Look around you. The house is absolutely filled. And to all our Nepali friends,
Australian friends, and friends of other communities. Welcome to Nepal Festival Melbourne 2022. We're so happy that you're all here today. Now, I'd like to share a local greeting with all our Australian friends and other community friends. So this is a very simple one. We put our hands together and we say, Namaste. Namaste means I respect you, I see you, and you're welcome. Now everybody together, put your hands together and say, Namaste. Thank you so much for joining us. I hope you're loving our food, our culture, and there's so much more to come. All right, the next song that we're having is Saya Thari Baja and Nepali Hami. Nepal might be a very small country, but we are rich in culture and very diverse in landscape. This next performance will be showcasing the precious land of Janakpur, where land of Sita was born. We have a very talented group of girls, Christina Anu, who's the choreographer, Anushka Shrestha, Pari Shrestha, Prachi Regmi, Rain Shrestha, Riju Podal, and Grishma Tamang. Now this is going to be a really promising performance, as each of these girls will be dressed as goddesses. So look out for the colors, because each color will portray a character. Are you guys ready for this one? Let's welcome them. Thank you. यो कथा हो जनकपुत्री जानकीको। जहाँ राजा जनकको कुलमा चम्क्यो एउटा नाम। जब सीताको आगमन भयो, खुशियालीले छायो जनकपुर धाम। सीताको जीवन संगी स्वरूप पाल्नुभयो। दाजु भाउजूको रक्षक बन्न लक्ष्मणले शपथ खानुभयो।
राजगद्दी कैकैले सहेन। 14 वर्ष वनवासले राजकीय सुख चैन रहेन। रामले लिनुभयो एउटा प्रण, पवन पुत्र हनुमानको भयो आगमन। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। रणभूमिमा भयो रावणसँग भीषण युद्ध। जहाँ भयो रावणको अन्त्य। राम सीताको भयो फेरि मिलन, तर त्यसै गरी आयो सीताको चरित्र हरण। दिनुभयो सीताले अग्नि परीक्षण। सहन नसकी लिनुभयो सीताले धरतीबाट विलयन। यस प्रकार सीताको संक्षिप्त जीवनी यही अन्त हुन्छ। सीता यो धरतीबाट बिदा लिए तापनि नेपालीहरूको मन मस्तिष्कमा अमर रहिरहनेछिन्। जय नेपाल। My goodness, mind-blowing. Give them a huge round of applause. What a phenomenal performance. Did you guys enjoy it? Now this is our culture, our pride, and we have more coming. Next up, we have Kauda dance by the Magar Samaj, and the choreographer is Supriya and Nrna. र गानाको बोल रहेको छ 16 वर्षे उमेरैमा
र पार्टिसिपेट गर्न हुनेहरू चाहिँ सुप्रिया लामा, निरिना राणा, सुनिता पूर्जा मगर, रिया आले मगर, प्रनिशा थापा मगर र रोजिना सुनुवार. Ladies and gentlemen, put your hands together for the next performance. Thank you. Before I allow the participant on the stage, हाम्रो सानो बाबु अविश गुरुङ हराउनु भएको थियो. उहाँ पाउनु भयो कि भएन भनेर एकचोटि हाम्रो स्टेजको राइट ह्यान्ड साइडमा आएर अपडेट गरिदिनु होला. धन्यवाद. Right, thank you. Thank you. नानी तरै छौ हाम्रै दवाली, नानी तरै छौ हाम्रै दवाली। कहाँ हो नानी घर तिम्रो, कहाँ हो माइती मावाली, नानी तरै छौ हाम्रै दवाली, नानी तरै छौ हाम्रै दवाली। कहाँ हो नानी घर तिम्रो, कहाँ हो माइती मावाली, नानी तरै छौ हाम्रै दवाली, नानी तरै छौ हाम्रै दवाली। लाउने मलाई धोको, फुल लाउने मलाई धोको छ, यो नानीको शिरको फुल चोखो छ कि झुठो छ, त्यो फुल लाउने मलाई धोको छ, त्यो फुल लाउने मलाई धोको छ, यो नानीको शिरको फुल चोखो छ कि झुठो छ, त्यो फुल लाउने मलाई धोको छ, त्यो फुल लाउने मलाई धोको छ।
राइट थ्याङ्क यू सो मच मध्यपश्चिमको यो कौडा डान्स हेरेर तपाईँ रमाइराख्नु भएको छ यस तपाईँहरूको यो क्राउडले नै उहाँहरूले महिनौदेखि मिहिनेत गर्नुभएको थियो त्यसको प्रतिफल हो यो सूचना अघि हराउनु भएको बच्चा भेटिसक्नु भएको छ अनि यो अगाडि बस्नुभएको तपाईँहरू कृपया ट्र्याक रेडी भयो भने मलाई साइन गर्नु होला तपाईहरु बस्नुहुन्न अब अगाडि पछाडीबाट अलिकति देख्न गाह्रो भएको छ सकेसम्म बसिदिनुहोस् है मैले यहाँ धेरै विद्यार्थीहरु देखिरहेको छु कतिजना कामबाट फर्केर आउनु भएको होला अनि यो मेलबर्नमा धेरै नर्सहरु र इन्जिनियरहरु मैले देखेको छु सुनेको छु हुनुहुन्छ पनि एउटाले गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो उ नर्स म इन्जिनियर कुरै मिल्दैन उ नर्स म इन्जिनियर कुरै मिल्दैन हामी दुवै जना सिनियर कुरै मिल्दैन सुई जस्तै गरी वचनले घोचेर जान्छ सुई जस्तै गरी वचनले घोचेर जान्छ कसरी मिल्छ जिन्दगी भर कुरै मिल्दैन ताली बजाउनुहोस् ट्र्याक रेडी भए जस्तो छ थ्यांक यू Sing
पहाडै सुना है तराई सुना है ए नदी नाला पाखा र पर्वत फाटो बस्तीले सुना कोही जन्मले नेपाली कोही भाग्यले नेपाली कोही जन्मले नेपाली कोही भाग्यले नेपाली तर म भन्छु जो गर्छ रक्षा सम्मान देशको त्यही सच्चा नेपाली संकटमा जसले भुक्दछ देश त्यही सच्चा नेपाली त्यही सच्चा नेपाली त्यही सच्चा नेपाली कोही जन्मले नेपाली कोही भाग्यले नेपाली साँच्चै नै कति सुन्दर शान्त र विशाल छ नि हाम्रो नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद क्रेगिबन समाजको दिदीहरूलाई त्यस्तो राम्रो नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। र फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, आर्टिस्टलाई सधैँ तालीको खाँचो हुन्छ, त्यही भएर यहाँ नाचेर जानु भएपछि ताली चाहिँ बजाइदिनुहोस् है। सुनौँ त एकचोटि, बल्ल मजा आयो होस्ट गर्न पनि। अब ढिलो नगरी अर्को पर्फर्मेन्सको लागि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु शेर्पा समाज भिक्टोरियाबाट। उहाँहरू पर्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ गीत जोमुला बुटा लेमोमा र कोरियोग्राफर रहनु भएको छ युडेन शेर्पा र पर्फर्मेन्समा पर्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ कोरियोग्राफर हरसेल्फ मिङमा शेर्पा, पेम डोमा शेर्पा र साङ्गे सोनाम शेर्पा। उहाँहरूलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। Olha, manda a minha, na minha, na minha,
कति भिक्टोरियाबाट जसरी हामी चिसो मेलबर्नमा नेपालको न्यानो माया बोकेर आएका छौँ त्यसै गरी हाम्रो कलाकारहरूको लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला प्लिज। जसरी नेतालाई हाम्रो भोटको खाँचो हुन्छ त्यसरी नै हाम्रो कलाकारहरूलाई तालीको खाँचो हुन्छ। सो एकचोटि फेरि थ्याङ्क यू। अब विदाउट फर्दर अडु लेट्स गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पर्फर्मेन्स। देउसी भैलोमा नाच गर्न आउने हुँदैछ कोरियोग्राफ बाई सुशान्त योन्जन एन्ड रोजलिन बासु। लहनाले जुरायो कि गानामा र हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ रोजलिन बासु, नवीना ढकाल, पूजा ढकाल, सिचु महर्जन, अमङ थापा, कुसुम राणा, सेविका गुरुङ, मोनिका स्यान्त्याल। A huge round of applause please ladies and gentlemen. Thank you. मलाई यसो नाच्नु नाच्नु मन लाग्यो ahai 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 ah there's more coming. All right, next up
we have Tamang Silo dance, and this is by the Tamang Society. Now, I'm going to teach you all a dance move, especially our Australian friends as well. About Dampu Ma Silo, Bazoni, Dampu Bazoni. How we do that? Like this. Quite the move, Herumta. Let's see the move. So the girls are going to dance like that, and you can join us in that dance, okay? Are you ready? Are you ready? That's more like it. So Tamang Society bata hamro cha choreographer Parmila Lama, Jia Tamang, Ruxana Rai, and Tanya Lama. Ladies and gentlemen, big round of applause. Let's have them. जंग बहाई नाचो कमर भाचो डम्फुको तालैमा हाँसीमा राखौं बोलीमा राखौं एक बारको जुनीमा हाम्रो जोडी जमाउँदै घुम्न मन छ मेलबर्नको शहरमा रमाउँदै घुम्न मन छ यारा रिभरको किनारमा तिम्रो हात समाउँदै घुम्न मन छ मलाई भन्नुभएको है यहाँ पछाडि गाह्रो छ यहाँ मलाई भन्नुभएको यहाँ पछाडि अनि भाइ अब हामी नेक्स्ट पर्फर्मेन्सतिर लाग्दैछौँ एकैछिन हामी सुर्खेततिर पुग्छौँ कतिलाई थाहा छ सुर्खेतको बारेमा यस हामी सुर्खेततिर जान्छौँ झ्याउरे यस झ्याउरे डान्स हेर्नेछौँ यतिखेर झ्याउरे डान्स लिएर आउँदै हुनुहुन्छ जेनी गुरुङ कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ सुर्खेतमा बुलबुले ताल जेनी गुरुङ निशा गुरुङ पुनम गुरुङ र सुप्रिया लामा ताली बजाउनुहोस् रेडी हुनुहुन्छ साथीहरू थ्याङ्क यू
धेरै धेरै धन्यवाद। कम्मर भाँची भाँची बनाएर जानुभएको छ दिदीहरूले। धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि त्यसको लागि। र हाम्रो ब्याक स्टेजमा नियोमी नाम गरेको एउटा सानो बहिनी आइपुग्नु भएको छ आफ्नो मम्मी मन्जु रेग्मीलाई खोजेर। सो मन्जु रेग्मी, हजुरले यदि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने हजुरको छोरी नियोमी यहाँ ब्याक स्टेजमा हजुरलाई कुरेर बस्नु भएको छ। र अब धेरै ढिलो नगरी अर्को पर्फर्मेन्सको लागि म बोलाउन चाहन्छु अ डान्स कोरियोग्राफ्ड बाई निशा सुनार इन सङ लाग्दछ मलाई रमाइलो मेरै पाखा पखेरो।
Yay! And the performers are Nisha Sunar, Mamta Kesi, Sukuntala Kesi, Isha Sunar र सपना घिमिरे उहाँहरूलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। धन्यवाद। लाग्दछ मलाई रमाइलो लाग्दछ मलाई रमाइलो मेरै पाखा पखेरो हिमाल चुली मनतिर पानी भर्ने पँधेरो लाग्दछ मलाई रमाइलो मेरै पाखा पखेरो हिमाल चुली मनतिर पानी भर्ने मेलबर्नको आकाशमा मनसुन